हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आम पुणी थे फेरीचे। जय जगन्नाथ। ताले फेरबार कारण हूँ सीएचएससी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जोटा पे हमें ऑलरेडी पिले तुम सहित लेक्चर नहीं आसुचु। बहुत बिजी स्केड्यूल सहकारे सहित आम चेष्टा करूँ तुम किसी भल भल लेक्चर नहीं कि आसिया जोटा आम सब करूँ करुचु। ताला आज ए लेक्चर रो मेजर एम होची आमे किछि स्ट्रेटजी डिस्कशन करबा, इंपोर्टेंट डिस्कशन करबा। ताले कोन इंपोर्टेंट पिले केमिति परीक्षा रे आसीबो, परीक्षा रे क्वेश्चंस कोन पैटर्न रहइबो से विषय रे आमे एले पिले डिस्कशन करबा को जिबा। ताले पिले आज जे आमे स्ट्रेटजी नै के आसीबा, ताले सीएचएससी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम रे स्ट्रेटजी पिले आमे कोन फॉलो करबा, दैट इज इंपोर्टेंट। क्लियर? सीएचएससी बोर्ड रे स्ट्रेटजी पिले तुमरो पिले तुमे देखिया को पाइथिबो, तुमरो 6 टा यूनिट अछि। दैट इज योर यूनिट 1। ताले यूनिट 1 पिले कहले आमे काहा को बुझुचे? यूनिट 1 कहले पिले आमे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को आउ आईटीएफ को बुझुचे पिले। তাহলে এই দুইটি চ্যাপ্টর রু ইম্পর্টান্ট কোন বিলে, তাহলে আমি যদি ইম্পর্টান্ট কথা আমি এটি উপরে পিলে চিন্তা করিবা, রিলেশন ফাংশন র প্রথম রিলেশন ইম্পর্টান্ট জিনিস হচ্ছে পিলে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। তাহলে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশনস কু নেই কি তুমি ডেফিনেটলি পিলে क्वेश्चंस পাইবো। গট ইট ক্লিয়ার? তাহলে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশনস পিলে কইলে কোন আমি অলরেডি পিলে রিলেশন র ওয়ান শট अपलोड ହେଇଛି ভিডিও रे। तुम्हें जाओ पूरा रिलेशन लेक्चर करो, ताले पूरा डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग आसे। पिले समस्त वीडियो को आउथरे रिवाइज करो, बुझो ना नहीं? जोटा पिले रिफ्लेक्सिव हेतिबो, सिमेट्रिक हेतिबो, आउ पिले कोन हेतिबो ट्रांजिटिव हेतिबो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव माय डियर, गॉट इट क्लियर? ताकू हमें कोन कहबा पिले इक्विवेलेंस रिलेशन कहबा। তাহলে একু নেই কি গোটে क्वेश्चंस আসিবার সম্ভাবনা আছে। রিফ্লেক্সিভ কোন কହୁची পিলে? রিফ্লেক্সিভ কହୁची যেতବେଳେ ଗୋଟେ এলিমেন্ট নব সেম এলিমেন্টটা সেম এলিমেন্ট সହିତ রিলেশনস করুଥିବ, তাহলে তাକୁ ଆମେ କହିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିভ, ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ଡ। ସେମିତି ପିଲେ ସିମେଟ୍ରିକ, ସିମେଟ୍ରିକ କହୁଛି ଯଦି a related to b then b must be related to a। ସେମିତି ଟ୍ରାንଜିଟିଭ କହୁଛି a related to b and b related to c then a must be related to c। ତାହେଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ऑलरेडी लेक्चर अपलोड अछि। इक्विवेलेंस रिलेशन ऊपर हमें क्वेश्चंस मध्ये डिस्कशन करिछु। रिलेशन डेफिनेटली तुम एथुर क्वेश्चंस पाइबो, गॉट इट क्लियर? एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एरिया, 100% पाइबार क्वेश्चंस अछि। तापर आसला बिले फंक्शन। तले इक्विवेलेंस रिलेशंस रो तुमे जदी देखिबो ताले फंक्शन रो तुमे कोन पाइबो बिले? फंक्शन रो मैपिंग ऑफ फंक्शन। मैपिंग ऑफ फंक्शन कोन बिले? मैपिंग ऑफ फंक्शन जे तुमे देखुछो ताले मैपिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन रो ऑलरेडी बिले वीडियो लोड हेछि, जाई कि निजे देखो पिले मैपिंग ऑफ फंक्शंस। क्लियर? ओके, मु समस्त लिंक ए वीडियो सहित दे देबी। तुम माने निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन को जाओ और समस्त लिंक द्वारा ए सब चैप्टर गुडा को भल से पढ़िबा को चेष्टा करो, व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ताले मैपिंग ऑफ फंक्शन माय डियर, ताले मैपिंग ऑफ फंक्शंस कोन कहूची? मैपिंग ऑफ फंक्शन माने गोटे फंक्शन एफ इज द मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। ताले डोमेन टू कोडोमेन जेते बेले पिले जाउची मैपिंग हेकी, एपी जाए फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन जेतले पिले से मैपिंग हे की जाउची, माने डोमेन टा कोन पिले? डोमेन रो हमें 1 1 जानिबा। पिले कोन जानिबा? 1 1 1 1 माने कोन? ताको ऑल्सो पिले हमें कहथौ इंजेक्टिव। 1 1 माने होची पिले इंजेक्टिव। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हेची, जाओ वीडियो को देखो, तले डेफिनेटली तुमे आ भितरे डिटेल्स आईडिया पाई दिबो। तले 1 1 इंजेक्टिव, तले सेही बोली पिले जोटा 1 1 नुह ताको हमें पिले मेनी 1 कहथौ। सेमति कोडोमेन जदी पिले देखिबो रेंज टा is equal to कोडोमेन हे जाय, तले रेंज टा इक्वल टू कोडोमेन बिले ताको हमें कहि दो ऑन टू फंक्शन, बुझि परछो? और यदि रेंज टा नॉट इक्वल टू कोडोमेन माय डियर ताको कहि दो इनटू फंक्शन। तले एकु नै कि क्वेश्चंस पिले पढिबार चांसेस बहुत अधिक। तले 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू को हमें पिले आल्सो कहि दो सर्जेक्टिव, इनटू इज नॉट सर्जेक्टिव। तले ये मैपिंग कि पिले क्वेश्चंस आसीबार चांसेस 100%। तले तुमे गारंटेड मैपिंग रू पाइबो क्वेश्चंस। ऑलरेडी जाओ देखो मैपिंग रो क्वेश्चन डिस्कशन हेची। 1 1 ऑन टू फंक्शन चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हेची, लिंक मध्ये मु तुमानक सहित पिले शेयरिंग करि देबी। ताले तुमे आराम से जानि परिबो कोटा इंपोर्टेंट नुह। निश्चित भाव रे पिले जाओ आ ताकू देखो, ताले तुमरो कोनोसी भूल होबार चांसेस हबो नाही। आ पिले टोटली आमे नेग्लेक्ट करिबानी समस्त यूनिट को पिले बहुत। ताले यूनिट 1 रो पिले हमर कोन कोन पढिबार अछि चांसेस देखो। यूनिट 1 रो पिले तुमरो एमसीक्यू देटा पढिबो, एमसीक्यू देटा पढिबो। ताले एटी आउ गुटे चैप्टर पिले आईटीएफ। आईटीएफ रो पिले गुटे क्वेश्चन गारंटेड कोन पढिबो पिले? प्रिंसिपल वैल्यू को नेकी। एबे ऑलरेडी पिले आईटीएफ रो लेक्चर मध्ये अपलोड हे जाईछि,
तले प्रिंसिपल वैल्यू को नेकी क्वेश्चन पड़ियो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत सारा क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कशन करिछि। आउ पिले कोन सिंपलीएस्ट फॉर्म को नेकी पिले क्वेश्चन पड़ियो, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मु लिंक शेयर करने पिले एई लेक्चर सहित लिंक मध्य मु शेयर करिनेबी, तुमे माने सेही लिंक द्वारा आईटीएफ लेक्चर को गारंटेड करो, तले निश्चित भाव में तुमे क्वेश्चंस करि परिबो। और रिलेशन फंक्शन आईटीएफ गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन, बहुत कष्ट सेक्शन थाए, पिला मानक द्वारा बहुत वेनी, किंतु मु चेष्टा करिछि पिला मानक अल्प टाइम रे ताको बुझेबा पई। आउ सेटा ऑलरेडी मध्य लोड हे जाइछि, YouTube चैनल रे हमर अपलोड हेकी अछि। तले सिंपलीएस्ट फॉर्म को भलो से सिखले कोन पिले से तुमको डेरिवेटिव रे मध्य हेल्प करिवो। एबे रिसेंट गोटे डेरिवेटिव लेक्चर मध्य अपलोड हेतला पिले, जोतरे क्वेश्चन डिस्कशन हेतला, क्वेश्चन रो कांसेप्ट डिस्कशन हेतला। तले सेही डेरिवेटिव लेक्चर रे मध्य पिले देखिबो सिंपलीएस्ट फॉर्म रो यूज हेछि। तले देखो सिंपलीएस्ट फॉर्म को निहाती जानिबा दरकार, कोटे क्वेश्चंस पडिबो। आउ पिले होछि देखो प्रॉपर्टीज नेकी गोटे क्वेश्चंस प्रूविंग पडिबो, प्रॉपर्टीज को नेकी प्रूव क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज प्रूफ माने पिले क्वेश्चंस तुमे देखि परिबो, जेमति कि तुमरा क्वेश्चंस किछिटा अछि तुमरा एलिमेंट्स सीएचएससी बही रे, सीएचएससी एलिमेंट्स बुक रे तुमे जाओ, निश्चित भाव में देखो तुमरा किछि क्वेश्चंस पिले अछि जोडा कि बहुत इंपोर्टेंट। और सेही क्वेश्चंस को भलो से प्रैक्टिस करिनो, स्पेशली लास्ट आडू 4टा क्वेश्चन 13 नंबर 12 नंबर 11 नंबर 10 नंबर बहुत भलो से बिले प्रैक्टिस करिनियो, ता भितर क्वेश्चंस गारंटेड पाइबो तुमे। क्लियर? ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चंस हमर आईटीएफ लेक्चर रे डिस्कशन हेछि। तले एतिकी पिले तुमे जे देखुछो, तले तुमे एथुर कोन पाइबो, एमसीक्यू दीटा पाउछो। एमसीक्यू दीटा माने 2 मार्क, ता सहित पिले 2 मार्क या क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 5टा पळिबो अकॉर्डिंग टू योर सीएचएससी क्वेश्चंस। सीएचएससी तुमरो जो पैटर्न देछि से अनुसार मु कहूछि। और लॉन्ग क्वेश्चन पिले 2टा आसी, तले जे लॉन्ग क्वेश्चन को नेकी पिले बहुत कंफ्यूजन होछि पिलांक मध्य रे, कारण सीएचएससी सेमति किछि लेखिनि पिले। एटी सीएचएससी लॉन्ग क्वेश्चन कहूछि आंसर एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, किंतु बहुत सारा सैंपल पेपर रे सेटे पिले देछि और करके देछि। तले 2टा केस आछी पिले, एनी 6 आउट ऑफ 12, एनी 6 आउट 12, और से दउछि तुमको केमिति एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव से कहूछि प्रत्येक यूनिट रु गोटे गोटे पड़िबो। माने जदि इडी यूनिट 1 नु 2टा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ला, तले इधर फर्स्टटा करो नले सेकंडटा करो, एटा तुमको से गोटे नंबर कर दोछि। तले इडी बहुत कंफ्यूजन होउछि। तले तुमे देखिबो तुमरा इंस्ट्रक्शन कोन लेखा जाइछि, जदि भी इंस्ट्रक्शन बुझी पारुनो सेठारे थिबा तुमरा इन्विजिलेटर जे पढिचंदी तांकोटू कंफर्म हे जाओ जे तुमको केमिति करिवार अछि। ए 2टा भितर गोटे करिवार अछि ना पूरा 12टा रु 6टा करिवार अछि, किंतु सिचुएशन जेमती लेखा आइछि त 12टा रु ही 6टा करिवा दरकार। आमे जा बुझुछु, किंतु कोनोसी पर्टिकुलराइजेशन नथिबा कारणरू आमे भी डाउट फील करूछु जे केमिति कोन हबो जानि हो नै। सेति किंतु किछि सैंपल पेपर देछि एनी 6 आउट ऑफ 12, किछि सैंपल पेपर कहूछि 2टा रु गोटे कर। तले तुमे निश्चित भाबरे सेठार थिबा इन्विजिलेटर को सहित कंफर्म हुआ, और सेठी तमर क्वेश्चन ऊपर जहा इंस्ट्रक्शन देछि सेही अकॉर्डिंगली फॉलो करी कि जाओ, तले डेफिनेटली तुमको कोनोसी प्रॉब्लम फेस करबो नै। तले एठी बिले देखो, जदि तुमे ई सेक्शन को भलो से करि नउछो, तले 2 गुणन 1 2 मार्क, सेंति 5 गुणन 2 पिले 10 मार्क। आ जदि हमर एनी 6 आउट ऑफ 12 भेला, तले हम 2टा कलम क्वेश्चन बनै परिबा, बुझि परछ ना नै? तले 10 मार्क, तले 10 10 20 22 मार्क होजनी। किंतु जदि ए ऑप्शन रे जाउछि त जे कोनोसी 2टा रु गोटे करिवार अछि, तले एथुरु पिले जदि गोटे करछे 5 मार्क, तले तथापि 17 मार्क पिले, तले मिनिमम 17 या 22 मार्क तुमे एथु पाई परिबो। तले सिचुएशन को देखि कि पिले कर, बट मो हिसाब रे एनी 6 आउट ऑफ 12 होबा कथा, कारण सेया ही लेखा हेइतला सिचुएशन रे। कोनोसी 6टा क्वेश्चन करिवा 12टा क्वेश्चन मध्य, किंतु जेहेतु ये और पैटर्न रे क्वेश्चन सैंपल पेपर किछटा देइछि, तले सही हिसाब रे प्रॉब्लम होउछि। तले मोर गुटी एडवाइस पिले कंफ्यूज हो नै, टेंशन नियनी। सेठारे तुमे क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन को पढो, इंस्ट्रक्शन कोन देइछि, आ तापरे तुम माने सेठारे तुम इन्विजिलेटर को आउ थरे परामर्श नियो। आमे बारंबार परामर्श नबा, आ तापरे एरो आंसर आमे दबा। तथापि पिले देख, ताले ई सेशन टा पिले बहुत इंपोर्टेंट। 2 मार्क आमे एटु 5टा करि परिबा जदि भलो देखिबा। आ आईटीएफ रे जदि तुमे मोर आईटीएफ लेक्चर को भलो से कंप्लीट करूछो, तले 2 मार्क 5टा क्वेश्चन गारंटेड करके जीवो। रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ रे जे सब लेक्चर को तमे कंप्लीट कर दो, 2 मार्क 5टा तमे गारंटेड बनेबो। 2 मार्क 1 मार्क 2टा डेफिनेटली बनेबो।
निश्चित भाव में पिले एई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऊपर क्वेश्चन पड़िबो ऑलरेडी डिस्कस देइची आ तुमे करबा को चेष्टा करो गारंटेड हो लेक्चर को डेफिनेटली फॉलो करो मु कमेंट सेक्शन रे लेक्चर रो लिंक आउ थरे अपलोड करि नेबी ये गला पिले यूनिट 1 कथा एबे आसुची पिले यूनिट 2 तले यूनिट 2 रो जदि हमें इंपोर्टेंट को पिले जिबा यूनिट 2 रो इंपोर्टेंट लेक्चर को जदि हमें देखिबा यूनिट 2 रो इंपोर्टेंट रे हमर पिले बेटर जाउचे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दुईटी चैप्टर तुमर कवर होची मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तले मैट्रिक्स रो पिले सबुठार इंपोर्टेंट पिले सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ताकू नै कि क्वेश्चन निश्चित भाव रे पडिबो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को नै कि क्वेश्चन आउ तुमको कहि रखुची पिले मैट्रिक्स रो पूरा डिटेल लेक्चर मु आगुर अपलोड करि नै छी तार लिंक मध्ये तुमको एटी मु शेयर करि नेबी आउ से लिंक तुमे क्लिक करिवो तुमको पूरा से लिंक रु तुमरो सब आंसर तुमे पाई जिवो बुझि परछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को नै कि किभली भाव रे क्वेश्चंस करा जिवो सबु सेठी डिस्कशन हेची तुमको अननोन देइथिबो पिले गोटे अननोन मैट्रिक्स थिबो दुईटा मल्टीप्लिकेशन की थिबो ताले तुम अननोन मैट्रिक्स ता बाहर करबो देखिबो सीएचसी एलिमेंट्स बहिरे से बली क्वेश्चन बहुत देइची आ गोटे पिले हला सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पिला को बिल्कुल छाड़ीबोनी क्वेश्चंस गारंटेड पड़िबो तुम तले सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कांसेप्ट रे मध्ये हमर वीडियो लेक्चर रे क्वेश्चंस करा जाईची कांसेप्ट को भलो भाबरे डिस्कशन करा जाईची ताको भलो से देखिबा आ गोटे पिले हला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से को मध्ये हमें भलो भाबरे डिस्कशन करिछु ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को नै कि मध्ये क्वेश्चन आसीबार संभावना रहिछि से बळी पिले जदि हमें देखिबा ताले हमर सिंगुलर मैट्रिक्स कहा को कहा जाए जेतेबेले डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमें 0 कहिथौ सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 क्लियर ए कांसेप्ट रो क्वेश्चंस अननोन पचारिबो ताले आ गोटे पिला हला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निश्चित भाव में क्वेश्चन पड़िबो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ मु कहि रखुची पिले मैट्रिक्स रो जो लेक्चर डिस्कशन हेची तीनोटी लेक्चर डिस्कशन हेची तीनोटी रे पूरा डिटेल सिलेबस कवर कइची तीनोटी लेक्चर को भलो भाव में कंप्लीट करो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बिल्कुल छाड़नी डिटरमिनेंट रो गोटे इवैल्यूएशन ऊपर क्वेश्चन आसीबो पिले डिटरमिनेंट रो इवैल्यूएशन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीबो आउ पिले सबटु बड़ कहि रखुची गोटे हला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ ऊपर क्वेश्चंस ता थय निश्चित भाव में तुमे लॉन्ग क्वेश्चंस पाइबो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जा को हमें मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर्स रूल द्वारा सॉल्व करबा तले ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये समस्त जिंस पिले डिस्कशन हेची आ एट पिले सिस्टम लीनियर इक्वेशन रे तुमरो ट्राइवियल सॉल्यूशन नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी आकु नै कि तुमरो एमसीक्यू पढ़ी पारे जोटा ऑलरेडी लेक्चर रे डिस्कशन हेची लेक्चर रो लिंक तुमको दे दिया जिवो तुमे लेक्चर को भलो भाव रे सारो तले डेफिनेटली तुमको पिले बेनिफिट सेल गारंटेड भाव रे हबो तले यूनिट 2 रो जो एति जिंस कहली आकु बिल्कुल छाड़नी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट को भलो भाव रे देखिबो निश्चित भाव रे छाड़िबो तले एठु पिले तुमरो कोन पाउचो एमसीक्यू पिले पाउचो एमसीक्यू केतेटा एमसीक्यू चारिटा पाउचो ताले 4 into 1 4 मार्क व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ता सहित पिले 3 मार्किया चारिटा पाउचो पिले एठी देखो 3 मार्क 4 3 मार्किया तो कोनोसी कंफ्यूजन नाही पिले 3 मार्किया 4 12 ताले हमें आराम से पिले देखो 12 मार्क नै कि जिबा चारिटा हमु टोटल 6टा 3 मार्किया करियर ताले एई गोटिए यूनिट 2 पिले हमें चारिटा निश्चित भाव करिया तुमे केवल हमर भलो भाव से लेक्चर को करिक जाओ पिले गारंटेड चारिटा तुमे 3 मार्किया क्वेश्चन निश्चित भाव टोटल 6टा रु चारिटा केवल यूनिट 2 पिले तुमको दोछि अब एठी तो कोनोसी कंफ्यूजन नाही और टेंशन नाही तुमको एनी 6 आउट ऑफ 11 करिवार अछि ताले एठु देखो चारिटा हमें गारंटेड करछु तापरे पिले 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन जोड़े पडुछि जोटा कि पिले 10 मार्क ताले 12 10 22 4 26 हबा कथा किंतु जदी से और कांसेप्ट हैला ताले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तमे काढी देले 21 मार्क फिर भी पिले हमें मिनिमम 21 मार्क ए सेक्शन नु पाउजे पिले देखो मिनिमम ए सेक्शन नु 17 मार्क ए सेक्शन नु 21 मार्क मिनिमम ता ताले 21 10 31 साथे 38 मार्क माने 50% दीटा यूनिट 80 रु 38 मार्क तुमे केवल यूनिट 1 और यूनिट 2 को बलसे करो ऑलरेडी यार लेक्चर तुम YouTube चैनल रे पिले अपलोड हे की अछि जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट यू मस्ट डू बिल्कुल पिले तुमे नेग्लेक्ट करो ना तापर आछि पिले तुमरो यूनिट 3 पिले गोटे बहुत बड़ा सेशन अछि तुमे देखिथिबो यूनिट 3 कहले पिले हमर कैलकुलस को बेस करिक अछि तले कैलकुलस पिले गोटे बहुत बड़ा सेशन अछि कैलकुलस रो प्रथम इंपोर्टेंट जिंस पिले होछि डेरिवेटिव जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ता सहित पिले कंटिन्यूटी अछि
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आमे जदि देखिया पहिले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ताले पहिले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को तुमे देखो पहिले मो एबे ऑलरेडी गोटे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आ नै गोटे क्वेश्चन देइदिले पहिले लेक्चर पे ताले से लेक्चर रे मु किछि क्वेश्चन देइदिले एमसीक्यू हिसाब रे किंतु सेगडा पहिले एमसीक्यू हिसाब रे भी पढी पारे 2 मार्क हिसाब रे भी पढी पारे 3 मार्क हिसाब रे भी पढी पारे लॉन्ग क्वेश्चन भी पढी पारे बुझी परछ ना नहीं केवल फरक होची राइटिंग आ किछि नो ताले कंटिन्यूटी पिले तुमे जदि तुम द्वारा होउची ताले तुमे करो न तो स्किप करो बट मु तुम पई कंटिन्यूटी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड करि नेछि ताले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन तुम्हें आराम से कर पारे और जो डिफरेंशिएशन में जो लेक्चर डेवलप हेतिला सेतरे हमें ऑलरेडी तार कांसेप्ट मध्ये डिस्कशन करि नेथु ताले एटा बिले निश्चित भाव रे करिवो बिल्कुल छाडिबो ना कंटिन्यूटी लेक्चर मध्ये मु डिस्कशन करिछि एमसीक्यू गोटे पढिबार चांसेस अछि कंटिन्यूटी रु ता एमसीक्यू करिवा पई मध्ये मु ट्रिक बतैछि ताले केबे भी हेले मो लेक्चर को बिले मिस करनी लेक्चर को डेफिनेटली करो जदी थरे करछ आउ थरे करो गारंटेड करो निस्तार पाइबो लेक्चर को बिले बार बार करो ताले तुम पई बेनिफिट रहबो लिंक तुमको दे दिया जीवो सेकंड आसी बिले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ताले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रो यदि हमें किछि डिस्कशन करबा पिले ताले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर ताले एप्लीकेशन डेरिवेटिव रो तुम्हारा क्वेश्चंस पिले आसीबार चांसेस होची इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जहा को नेकी हमर क्वेश्चंस पिले पढिबो ताले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वेश्चंस को करिया को हेले तुमको कांसेप्ट बुझिया पड़े आ गोटे पिले मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हाट इट क्लियर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा मु चेष्टा करछि पिले आ पई गोटे लेक्चर अपलोड कर देबी तुम माने निश्चित भाव रे करियो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट मु चेष्टा करूछि ताले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा केमति तुमे बेटर करि परिबो ता पई गोटे मु लेक्चर अपलोड करि नेबी आ तुमे ताकू भलो से बुझाओ ता सहित हम किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करि नेबी जोटा तुम पई अपकमिंग एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट हो ताले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताको बिल्कुल छाड़ीबार नहीं नंबर 3 पिले इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा सेक्शन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बहुत बहुत फरक रा तुमरो जिंस कांसेप्ट देछि ताले इंटीग्रेशन दीटा प्रकार पिले गोटे अछि गोटे हला इंडेफिनाइट आ गोटे हला डेफिनाइट ताले इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गोटे पिले हला डेफिनाइट इंटीग्रेशन ताले एई दीटा को जदि तुमे भलो से करूछ ताले इंटीग्रेशन सेक्शन भी तुम्हारा बहुत भलो जीवो ताले इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ने पिले तुम्हारा गोटे थिला कांसेप्ट देखिबो ई कांसेप्ट है dx by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पहले यही कांसेप्ट को नेकी तुम्हारा क्वेश्चंस आ गोटे होची पहले px प्लस q into dx by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पहले यही क्वेश्चंस को नेकी भलो से पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो गारंटेड क्वेश्चंस आसीबो मोर आशा आ गोटे पहले तुम्हारा देला px प्लस q into रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जोटा कि बाय पार्ट्स को नहीं मिले बेस करे आकु नहीं कि मध्य प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस आसीबार चांसेस आ डेफिनेट इंटीग्रेशन ना गोटिए पिले एटा ए प्रॉपर्टी रो पढिबा निहाती दरकार मते लागुची प्रॉपर्टी को नहीं क्वेश्चन पढिबो जा हम किंग्स रूल बोली कहि दो दैट इज f of a plus b minus x into dx clear integration from say a to b is that clear my dear ताले किंग्स रूल जो कहता ताले किंग्स रूल एप्लीकेशंस रो क्वेश्चंस गारंटेड पढिबो जोटा तुमे पिले सीएचएससी बॉय रो एलिमेंट्स क्वेश्चंस को मस्ट करके जाओ सीएचएससी एलिमेंट्स बुक केबे भी पिले छाडनी सीएचएससी एलिमेंट्स बुक क्वेश्चंस गारंटेड भाबरे करके जाओ निश्चित भाबरे तुमे करि परिबो बोली मोर आशा व्हाट इट ये रहला इंटीग्रेशन सेशन तापर रहला पिले एरिया अंडर प्लेन कर्व्स ताले एरिया अंडर प्लेन कर्व्स बहुत ही इजी पिले तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन पड़िबो तुम्हारा गोटिए ही एक्सरसाइज अछि एलिमेंट्स रे ताको निश्चित भाबरे करो एरिया अंडर प्लेन कर्व्स जेमति कि तुम्हारा एटा पड़ी पारे एरिया बिटवीन y इक्वल टू f of x एंड y इक्वल टू g of x जोड़े कर्व देथिबो सेता बेले त मार्क करिवो ताले जोड़े कर्व जेतले देथिबो ताले एरिया टा पिले तुम्हारा कोन हबो दीटा रे ग्राफ बने दबो दीटा ग्राफ बनेले सपोज गोटे कर्व एबोली जाउची आ गोटे कर्व एबोली जाउची दीटा टर्न डेफिनेटली टच करिवे ताले एटी सब बेले कोन करिवो तुमे ऊपरटा सपोज f of x देइची तळटा सपोज पिले कोन देइची g of x देइची ताले सिंपल एटी एरिया हमें कोन करिवा एटी हमें त जानिनु काउंट केते की करिवा ताले f of x को इक्वल करिवो g of x
एफ ऑफ एक्स को इक्वल जीएफएस कले एक्स इक्वल टू ए कमा बी गोटे पाइबो पॉइंट सपोज तमर ए टा बी टारु सान ताले ए पॉइंट टा पिले ए पॉइंट टा सपोज बी नै गलु ताले एरिया अंडर प्लेन कर्व्स ए टू बी जीवो ताले एठी मन रख अपर कर्व्स माइनस लोअर कर्व सबले मन रख अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ए वाला ट्रिक रे करबो आ अलोंग एक्स एक्सिस करूजे ताले डी एक्सिस रे करबा ताले एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डीएक्स ताले एकु नै कि इंटीग्रेट कर देले तुमे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो ताले एकु नै कि रिलेटेड क्वेश्चंस पढि पारे नले पिले सिंपल कर पडिबो सिंपल माने कोन थिबो तुमर देई देथिबो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ ता सहित तुम देथिबो बाउंडेड बाय x इक्वल टू a x इक्वल टू b गॉट इट क्लियर ताले ताले बाउंडेड करछनी ताले सिंपली जेतले गोटे कर्व जाइथिबो एम्ति ताले इटी गोटे बाउंड कला x इक्वल टू a आ गोटे बाउंडिंग हेला पिले x इक्वल टू b ताले जेतबेले हैपेंड लाइक दिस ताले ए एरिया टा बाहर करिवो एटा बहुत सहज ताले सिंपल एटी कोन होबा हमें अलोंग x एक्सिस पिले करूछे ताले आर एरिया को जे देखिबा ताले हमर एरिया आइ जीवो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एटा ऊपर f ऑफ x अछि पिले f ऑफ x सेही प्रॉपर्टी को नै कि तळे देखो एटी x अछि x माने y इक्वल टू 0 ताले f ऑफ x माइनस 0 दिस इज अपर कर्व दिस इज लोअर कर्व ताले f ऑफ x dx डायरेक्टली पिले तुमे क्वेश्चंस करि परिबो ताले एकु नै क्वेश्चंस करा बेसिक क्वेश्चन नाही तुम एलिमेंट्स पहिले सेही क्वेश्चंस रू पडिबो गारंटेड तापर आसिला पिले नंबर 5 बिल्कुल भी छाड़ीबनी बारंबार करी कहूची दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन गारंटेड करके जीवो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पिले बहुत ही इंपोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन रो मेजर पार्ट पिले तमे देखो गोटे तो ऑर्डर एंड डिग्री को नै क्वेश्चन पाइबो ऑर्डर एंड डिग्री एकु नै कि क्वेश्चंस गारंटेड पाइबो तले ऑर्डर एंड डिग्री पिले कहले कोन बुझछो ऑर्डर होची पिले आमे डिफरेंशियल इक्वेशन ताकू कहदा जोटा हाईएस्ट ऑर्डर प्ले करता है हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कोन द पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर तला हाईएस्ट ऑर्डर रो जोटा पॉजिटिव इंडेक्स थाए ताको हमें डिग्री कहदा सपोज मैं लिखली d क्यूब y by dx क्यूब प्लस 2 into d square y by dx square power 4 plus 3 into dy by dx equal to 0 তাহলে এটি প্লে এই ইকুয়েশন রে হাইয়েস্ট অর্ডার কি প্লে করছি এটা দেখো আর অর্ডার 3 তাহলে এই ইকুয়েশন র অর্ডার এই যে প্লে 3 তাহলে সেই যে অর্ডার যেটা নেলা তার যেটা পাওয়ার আছে পজিটিভ পাওয়ার তাহলে তার ডিগ্রি আছে বলে 1 তুমি কইবা স্যার আর তো 4 আছে ডিগ্রি 4 না তাহলে সেই হাইয়েস্ট অর্ডার যেটা পাওয়ার থিব তাকু হি আমি ডিগ্রি বলি কইতো তাহলে অর্ডার 3 ডিগ্রি 1 তাহলে একু নেই কি পেলে क्वेश्चंस পড়িবো অর্ডার এন্ড ডিগ্রি রিলেটেড বহুত সারা क्वेश्चन আছে প্র্যাকটিস করো which is very very important কাইকি অর্ডার ডিগ্রি সহিত গোটে 1 মার্ক क्वेश्चंस গ্যারান্টেড পাইবার চান্সেস আছে তোমার 100% পাইবো বলে তাহলে কিন্তু মনে রাখিব সপোজ যদি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টা সেটা তোমার লিনিয়ার রে নাই যে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন নাই সপোজ তুমি দেইছে dy by dx plus sin of dy by dx is equal to 0 तुम्हें तो ऑर्डर पिले आराम से लिखि दबो ऑर्डर इज इक्वल टू 1 किछि असुविधा नै बट डिग्री एटी पिले कोन हेजो अनडिफाइंड डिग्री अनडिफाइंड तुम्हें कहबो सर काहे की अनडिफाइंड बिकॉज़ sin of dy by dx sin रो गोटे पिले सीरीज अछि सीरीज रे हमें कहि परिबनी व्हेन इट विल एंड वी डोंट नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस बुझि परछ ना नहीं तले ऑर्डर 1 डिग्री अनडिफाइंड हेजिवो एक केस रे तले सही आंसर पिले देखिबो डिग्री तले मे और मे नॉट बी डिफाइंड बट ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड तले एई बली बार ऑर्डर डिग्री को निस्तार करिवो आ गोटे पिले आसला सॉल्विंग पार्ट सॉल्विंग पिले हुए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तुम कोन देथियो पिले देखो dy by dx देथिबो ईटा फंक्शन मल्टीप्लाई कि एफ ऑफ एक्स इनटू थिबो पिले तमरो g ऑफ y तुम याको सेपरेबल करिवो तले dy by g ऑफ y नि आसीबो आ सेपड को नै जो पिले f of x into dx तांकर तापर इंटीग्रेशन नै जो तला हम सेपरेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ताले ये तुम्हें पाई गलो पिले देखो कैपिटल g ऑफ y सपोज एटी सपोज पाई गलो f1 of x प्लस कांस्टेंट बुझि परछ ना नै तले एई बळी भाबरे सॉल्यूशंस तुम्हें बाहर करिवो तले एटा पिले कह जे सेपरेबल वेरिएबल निहाती किंतु ए सेपरेबल वेरिएबल सहित आ गोटे टाइप पिले ता dy by dx इक्वल देखाइ दो f of ax plus b plus f of ax plus by plus c एवली देरियाला तले एठी पिले डरिबनी ए क्वेश्चंस को कोन करिवो ताको कन्वर्ट करिया पई तुमे नै जिवो लेट ax plus by plus c equal to 0 ଆଉ ତାକୁ with respect to x डेरिवेटिव न काहे कि dy by dx ଦେଇଛି ଯଦି dx by dy लेखा था ना तो with respect to y नहीं था তাহলে with respect to x তাহলে ये a हे गला plus b into dy by dx c रो डेरिवेटिव पिले गला 0 बुझि परछ ना नहीं তাহলে इट सिंपली तुम्हें
पाई जीवो वैल्यूटा एडी सॉरी जीरो नहीं गले एडी यू नबो सॉरी ई तले एटा गला पिले कोन dp by dx गॉट इट क्लियर तले एडी सिंपली तुमरो dy by dx रो वैल्यू कोन पाई गलो dy by dx पाई गलो तुमे कोन dp by dx माइनस से 1 by b तले 1 by b होल इनटू dp by dx माइनस a बुझेला तापर एटा नै केटी पकेबो व्हिच इज इक्वल f of p तापर से कन्वर्ट हे जीवो ई फॉर्मेट रे एंड क्वेश्चंस को तुमे इजीली सॉल्व कर परबो जेंति कि सपोज देतिबो dy by dx solve dy by dx is equal to sine of x plus y dy by dx equal to sine of x plus y जति देखले एबडी भाबरे देछि dy by dx equal to sine of x plus y तुमे कोन नै गलो let x plus y is equal to p चलो x plus y तुमे p नै जाउछ पिले एटा गला 1 plus dy by dx is equal to पिले केते गला dp by dx अंडरस्टूड देखा तुमे पाई गलो अंडरस्टूड তাহলে dy by dx यार केते पकै परबे dp by dx minus 1 তাহলে কোন पकै पले dp by dx minus 1 is equal to এটা पले कोन हेगला sin p सिंपल लॉजिक তাহলে এটা पले कोन हेगला dp by dx is equal to 1 plus sin p 1 plus sin p हेगला তাহলে पले এটি কোন আছে গলা dp by 1 plus sin p is equal to dx now इंटीग्रेट बोथ साइड्स तले पिले तापर तो इंटीग्रेट करबो आकु इंटीग्रेट करिया पे बहुत इजी sin p को हमें इन टर्म्स ऑफ tan ने कन्वर्ट करना बा dp बाय देखो पिले कन्वर्ट हे गला एटा हे गला तमर को फॉर्मेट dx बाय एटा ए फॉर्मेट हे गला dx बाय a plus b sin x रो इंटीग्रेशन और पिले तमर आसी पारे dx बाय a plus b cos x और पिले तमर आसी पारे dx बाय a sin x plus b cos x ଯେତେବେଳେ ପିଲେ এই पैटर्न रे रहइबो तुमे रिप्लेस करना पिले कोन sin x जगह रे पके दबो 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2 सेंति cos x जगह रे पिले पके दबो 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 तले पिले इजीली क्वेश्चंस तुमे सॉल्व करि परिबो तले एटी dp बाय एटी जदि मु पकेबी तले एटी कोन हला पिले 1 plus मु लिखि देबी 2 tan p by 2 divided by और लिखी भी 1 plus tan square p by 1 plus tan square p by 2 इंटीग्रेशन ये सेम थाउ पिले इंटीग्रेशन ऑफ ds एका संगे रे खुलिबा राइटिंग रो गोटे पैटर्न थाए से पैटर्न को हमें फॉलो करके जीवा तले सिंपली एटी जतला मु एलसीएम नै जीबी पिले एतला 1 plus tan square p by 2 सेटा कोन जीवो sec square p by 2 सेटा ऊपर को नै गली sec square p by 2 dp आउथरे कहि रखुची 1 plus tan square p by 2 is equal to sec square p by 2 तले sec square p by 2 ऊपर को पळेला आ ऊपर एठी तळे पिले गला कोन एलसीएम जे तळे गला ये गला tan square p by 2 plus 2 tan p by is equal to integration of dx तले एबे पिले पुणी कोन करिवो let tan p by 2 को नहीं जो पिले u तले tan p by 2 u नहीं गला तले ये बारी गला कोन sec square p by 2 into 1 by 2 तले sec square p by 2 dp is equal to 1 by 2 सेपडू नहीं गला पिले गला 2 du तले बारी गला क्वेश्चन सॉल्व पिले 2 बार को पळेला ये गला du by ये कोन आसेला पिले u square plus 2u plus 1 हे गला सिंपली लॉजिक इंटीग्रेशन ऑफ dx ले u square plus 2u plus 1 हे जाउची तले से बहुत इजी पिले हे गला से कोन आसेला देखो डाई u plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर ने गला -2 तले 2 रहला तले हम लिख परिया पहले u plus 1 to the power -2 plus 1 that is -1 divided by -2 plus 1 -1 got it clear u रो कोनोसी कोएफिशिएंट नाही दैट इज 1 अछि तले 1 डिवाइड करले से 1 रहइबो व्हिच इज इक्वल टू x एई पटे गोटे कांस्टेंट दे देले x plus c तले ये हे गला -2 by u plus 1 -2 by u plus 1 which is equal to x plus c बट हमर आंसर u रे नाही तले u जगह रे पिले लिखबा हमें कहते tan p by 2 बट p जगह रे भी मते हमें नहीं देले x plus y तले एटी पूरा डायरेक्ट रिप्लेस हे जीवो तले एटी पिले कोन आसीबो -2 by tan x plus y by लेकेते 2
प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। তাহলে এইভাবে ভাবে যাইকি তারপরে তুমি তাকে y সলভ করিবা आंसर লিখিব। ইট ইজ দ্য প্রসিডিউর। তাহলে এইভাবে ভাবে আমাকে পিলে কোশ্চেন্স କରିବାକୁ ପଡିବ। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्लियर। তাহলে ইয়ে গোটে বহুত ইম্পর্টেন্ট ক্লাস cos x plus y भी दे दी पारे। cos x plus y ले से এই ফরম্যাট আসিও পিলে a sin x plus b cos x ফরম্যাট সেই ভলিয়া sin x জায়গায় পকাই দাও 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2 cos x জায়গায় পকাই দাও 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square क्वेश्चन पिले सॉल्व ହେଇଯିବ। ଅସୁବିଧା ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲେ linear differential equation पहले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िबो। py is equal to q এই ফরম্যাট রে থিবো और থিবো पहले dx by dy plus px তাহলে এটি মার্ক করো এটি y দিলে এটি y রହୁଛି এটি x দিলে এটি x রହୁଛି is equal to q তাহলে এটি p and q এটি কোন জানি function of x এটি पहले p and q কোন হবে pq function of y। তাহলে এ প্যাটার্নে যেତେବେଳେ তুমি ଦେଖିବ লিনিয়ারিটি ଅଛି তাহলে তুমি কোন করিব এই প্যাটার্ন আনলা পরে সিম্পলি গোটে বাহার করিব ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর। তাহলে i ডট f তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কোন হলা ইন্টিগ্রেশন e টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ p dx আর अब e টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ p dy কাହିଁକି with respect to dy ଆମେ କରୁଛୁ এটা with respect to dx। তারপরে আর সলিউশন কোন হবো বিলে মন রাখো বহুত ইজিলি তুমি কହୁଛି এটি উপরে y লেখা আছে এটি y লিখিদলো if বাহার করছো তাহলে y into if is equal to এটি কোন রাখিব বলে ইন্টিগ্রেশন নব এটি বলে তোমার q বলি ଗୋଟେ ফংশন থিলা তাহলে q কু রাখিব into if along কোড করছো dx লে রাখিব প্লাস কনস্ট্যান্ট গট ইট ক্লিয়ার দিস ইজ দ্য কেস। তারপরে পিলে কোশ্চেন সলভ ক্লিয়ার। এটি সেমতি পিলে কোন করিব এটি সব সেইভাবে লাগিব এটি x রে আছে তাহলে x into if which is equal to integration of q into if এগুলা কোন করছে dy রে তাহলে dy প্লাস কনস্ট্যান্ট গট ইট ক্লিয়ার। তাহলে এটি পিলে কোশ্চেন সলভ তাহলে দিস ইজ দ্য সলিউশন পার্ট। তাহলে এইভাবে ভাবে থিলে তুমি গ্যারান্টেড কোশ্চেন্স করি পারিবো যেমতি কি সপোজ तुमको ଦେଇଥିବ কোশ্চেন সেটি সপোজ ଦେଇଛି dy by dx plus x square y is equal to सपोज तुमको देला x square y is equal to এটি ଦେଇଛି পিলে ln x और तुमको सिंपली ଦେଇଛି x whatever may be क्वेश्चंस किछि भी पिले थाई पारे कहि हबनी डिपेंड करे आम सिचुएशन अनुसार कोन देइथिबो पिले बुझी परछ ना नै। ताले आमे तुमर पिले जाबे सुपर एटी 1 by x दे दिछि 1 by x गॉट इट क्लियर। ताले आमे कोन पिले देखाटा पूरा लिनियर अछि ताले मोर एटी p कोन हैला x स्क्वायर q केते हैला पिले 1 by x गॉट इट क्लियर एवली देई पारे। তাহলে এই জায়গায় মোটি কোশ্চেন যে সলভ করিবি তাহলে মো আগে আইএফ কাটিবি তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মোর কোন আসিবো ইন্টিগ্রেট মানে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ pdx মানে x স্কয়ার dx তাহলে এটি হলা পেলে ই টু দি পাওয়ার x কিউব বাই 3 ক্লিয়ার। লাইকওয়াইজ দিস ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তাহলে q দেইছি তারপরে সলিউশন y ইনটু if দেন q ইনটু if তাকে কোশ্চেনস পকাইবা এন্ড কোশ্চেন সলভ ইউ উইল গেট देयर आंसर। তাহলে এইভাবে পিলে পিলে কোশ্চেন সব বইরে আছে তুমি প্র্যাকটিস করো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন को গ্যারান্টেড করো শর্টলি যেতে হেই পারछु মু কই দउस तुमको बट ये हैला तुमरो पिले कैलकुलस सेक्शन তাহলে कैलकुलस सेक्शन रो क्वेश्चंस केते मार्क पडुची पिले बहुत बड़ा सेक्शन তাহলে এতি क्वेश्चंस पिले तुमे ভালো ভাবে করিବାକୁ চেষ্টা করছো তাহলে तुमे গ্যারান্টেড ভাবে পাউছ পিলে কিউস পক্কা পাউছ পিলে ইউ আর गेट एमसीक्यू निश्चित करिवो कारण एमसीक्यू तो छाड़ी परिबने ऑप्शन नाही एमसीक्यू 6 टा पिले 2 मार्किया गोटे তাহলে ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଭାବରେ ଯେମିତି ୟୁନିଟ 1 ରୁ ନେଇଯିବା ସେଟା ବେଟର ଏଟା ପଡୁଛି ऑलरेडी ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 3 ମାର୍କିଆ क्वेश्चंस मैट्रिक्स रे ପଡୁଥିଲା 4ଟା और लॉन्ग क्वेश्चन पिले 2टा लॉन्ग क्वेश्चन 2टा सेही लॉन्ग क्वेश्चन से गोटे कंफ्यूजन इधर और अगर एनी 6 आउट ऑफ 12 हवा କଥା बट स्टिल ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଇନଭିଜିଲେଟର କୁ ପଚାରିବ क्वेश्चन ରେ कोन इंस्ट्रक्शन ଦେଇଛି କରିବ
ଯଦି ତୁମେ ଏତିକି ବି ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଏଇଟା 27 ମାର୍କ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ମାର୍କ, ଯଦି ବି ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 21 ମାର୍କ, ତାହେଲେ କିଛି କମ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ 3 ମାର୍କିଆକୁ ନିଅ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନାଅ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏମସିକ୍ୟୁଜ କୁ ବନାଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଦେଖ ଚାରିଟା ଯଦି ତୁମେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରୁ କରି ନଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ କେବଳ ଯୋଡିଏ 3 ମାର୍କିଆ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଡେ 3 ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଭେକ୍ଟର 3D ଅଛି, ୟୁନିଟ 4। ତାହେଲେ यूनिट वाइज पिले टार्गेट नियो जे को यूनिट रू केते मार्क तुमे स्क्रैप करिवो। ताले तुमे जदि पिले देखो यूनिट 2 और यूनिट 3 को टार्गेट नउछो, ताले एटी जदि हम जिबा पिले वेक्टर एंड 3D को जिबा, ताले पिले कोन जिबा वेक्टर एंड 3D व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वेक्टर एंड 3D, ताले वेक्टर एंड 3D पिले कोन कहूची, दैट इज यूनिट 4। यूनिट 4 व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर। वेक्टर एंड 3D दैट इज यूनिट 4। क्लियर? ताले सही हिसाब रे जदि हम देखिबा, ताले हमकु एट क्वेश्चंस को भलो भाबरे करिवार अछि एटा। ठीक अछि? তাহলে পিলে ভেক্টর র আমি দেখিবা, ভেক্টর ইজ a very important section। ভেক্টর এন্ড 3D একু কেবে ବି ହେଲେ ପିଲେ ନେଗଲେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଭେକ୍ଟର 3D is a must doing session। ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡିବନି। ଏଟାରୁ क्वेश्चंस ମାର୍କ ଆମେ ଆରାମ ସେ ଆଣି ପାରିବା। ଯେମିତି କି ଭେକ୍ଟର, ଭେକ୍ଟର ପିଲେ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ତମେ ଜାଣି ପାରିବ, ୟୁନିଟ ମାର୍କ ପଢିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆগে ଡିସ୍କସ। ତାହେଲେ ଏଇ ୟୁନିଟ ରୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଫ କରିପାରିବା। କି ପିଲେ ଦେଖ एमसीक्यू चारिटा, एमसीक्यू चारिटा, তাহলে आराम से पिले देखो एमसीक्यू चारिटा रहलानी 4 मार्क, ता सहित मार्क किया गोटे 2 मार्क्स क्वेश्चंस गोटे रोजी पिले 2 मार्क्स क्वेश्चंस हम एटी आराम से गोटे कर दे परिबो। 2 मार्क्स गोटे हेले पिले 2 मार्क रहलानी। 3 मार्क किया चारटा, देखो एटी 3 मार्क सेशन कंप्लीट। पिले देखो 3 मार्क किया केवल जदी तुम्हें कोठी यूनिट 2 बुझी परछ ना नहीं, तो चारिटा पलानी 4 * 3 केते हला 12 मार्क। बुझी परछ ना नहीं, इंपोर्टेंट। क्लियर? ताले देखो 12 2 14 4 18 मार्क हेला ए लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क। आ जदी पिले हमर आउट ऑफ 6 हुए तो ताले सही कथा 5 * 2 10, किंतु जदी एक्सक्लूसिव और रहला तो 28 मार्क नहीं पाइबा। जदी भी 28 मार्क हुए आराम से पिले तो हमें 22 मार्क कर दे पारिबा। ताले पिले देखो केवल जदी तुम्हें यूनिट 2 और यूनिट 4 को भलो भाबरे करि नउछो, 3 मार्किया क्वेश्चन तमरो डन। 18 मार्क हुआ तुम आराम से कर दे। ताले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D को टारगेट नियो 3 मार्किया 6टा एई दीटा यूनिट रो हमको कर दबार अछि। आउ कोनोसी यूनिट को हमें बिल्कुल जिबा नाही। ताले 2 मार्किया क्वेश्चंस पाइ पिले देखो 2 मार्किया क्वेश्चंस तुमरो थिला जोटा यूनिट 1 सेशन थिला। यूनिट 1 टा बहुत मेजर रोल प्ले करना 2 मार्क्स पाइ, कारण पिले देखो 2 मार्क्स से 5टा करि परिबा। ताले डेफिनेटली तुमे करो। लेक्चर्स पिले तुम सहित अच्छी, तुम्हें आराम से करिपारिबा। आ एबे मु तुम मानको वेक्टर 3D रो इंपोर्टेंट जिंस डिस्कशन कर दी चली। ताले देखो पिले केते इंपोर्टेंट सेक्शन। आ लॉन्ग क्वेश्चन तो पिले डेफिनेटली आ जदी हम एदिटा करि नै पाले बहुत भलो कथा 10 मार्क। ताले मु एबे भी कहि रखि पिले एनी 6 आउट ऑफ 12 कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन, देयर इज नो पर्टिकुलराइजली रिटेन। कोन जगह रे पर्टिकुलरली रिटेन नाही जे केमिति करा जिवो जक। ताले सेति पय मोर आउ थरे तुम मानको एडवाइस पिले ask the invigilator thoroughly instruction पढ़। को इंस्ट्रक्शन पढ़िबो पिले तुमरो क्वेश्चन पेपर रे दिया जाइथिबा इंस्ट्रक्शन को से सेठी एक्सक्लूसिव और को मत दउची। जदी कहिला ईच यूनिट रो गोटे गोटे क्वेश्चंस करबा को पड़िबो, ताले तुमे सेही बळी भाबरे पिले करबो। बुझि परछ ना? एडी मा आउ थरे तुम मानको कहि रखुची, जदी तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन ना फर्स्ट क्वेश्चन एटी तुमको एटा देची ता सहित एटा देची और आउ से सेठी क्वेश्चन में मेंशन करची और देकी से कहला आउट ऑफ 2 एंड 1, आउट ऑफ 2 1, ताले तुमको यूनिट वाइज करियो पड़िबो। जदी से सब तक दे देची इनी 6 कहला, ताले को भी 12 टा हमें 6टा करि परिबा। किंतु बस स्टिल मु तुमको पिले कहूची एडी कंफ्यूजन अछि। किछि सैंपल पेपर रे एभली भाबर देची, किछि सैंपल पेपर रे पिले देची 1 2 3 4 एभली भाबर देची। ताले एडी कंफ्यूजन किछि सैंपल पेपर रे एमिति देकी लिखि देची आंसर एनी 6 आउट ऑफ 12। ताले इट्स अ वेरी कंफ्यूजन एरिया माय डियर। ताले कोनोसी यार पर्टिकुलर जे आसुनी, किंतु मते लागुची एनी 6 आउट ऑफ 12 12टा क्वेश्चन रु 6टा क्वेश्चंस करबा कथा। सेही हिसाब रे हेले तो यूनिट 4 यूनिट 2 यूनिट 1 ए सब राजा एतिकी तुमे करि नेले पूरा बढ़िया मार्क तुमे स्कोर करिवो। आपर आउर दीटा चुटकुला यूनिट आसी पिले यूनिट 5 एंड यूनिट 6।
very easily you can grab the marks. তাহলে এইটি जो पिले हमें स्टडी टा लेलु তাহলে এটি जो চারটা সেকশন রইলা তাহলে তুমি পিলে ইনস্ট্রাকশন ফলো দ ইনস্ট্রাকশন আই এম টেলিং ইউ বারবার মন ইচ্ছা পিলে করিবনি ইনস্ট্রাকশন को फॉलो करिवो क्वेश्चन पेपर रे कोन राइटिंग अछि जदी बुझी पारनो सेठारे थिबा इनविलेटर को बारंबार पचरिबो क्लियर हबो देन आंसर करिवो बुझी परछो ना नै क्लियर किंतु मते लागुची एनी 6 आउट ऑफ 12 তাহলে সেই হিসাবে পিলে প্রিপারেশনস কর তাহলে এটি বলে ভেক্টর এন্ড 3D কথা যেতବେଳେ আসিলানি তাহলে ভেক্টর এন্ড 3D র আমি যদি ইউনিটস को देखिबा তাহলে ভেক্টর 3D কইলে আমি কোন বুঝুছে তাহলে ভেক্টর এন্ড 3D র स्पेशल डिस्कशन आमे पिले करिबा जोटा कि वेक्टर कोन वेक्टर होची पिले कोन वेक्टर होची साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन એટલે જેતલે સાયમલ્ટેનિયસ ઓકરેન્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડાયરેક્શન્સ को पिले हमें बुझौछु ताको में वेक्टर को ताले डायरेक्शन कहा को बुझाई पिले मन रखो डायरेक्शन इज नथिंग डायरेक्शन माने होची यूनिट वेक्टर ताले यूनिट वेक्टर सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ a vector তাহলে বলে ये डायरेक्शन को बुझुची यूनिट वेक्टर सब बेले मन रख सेति पई हमें पहले लिखि दो a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू a कैप जहां फल रे तुमे a कैप को डिफाइन कर नोच कोन a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a वेक्टर आ तुमे रखुच मॉड ऑफ a कैप को इज इक्वल टू 1 दैट इज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ a वेक्टर क्लियर তাহলে এই ইউনিট ভেক্টর রিলেটেড क्वेश्चंस কোটে আসিবো পিলে जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट এই a कैप को आल्सो पिला में लिखुचे कोन l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप তাহলে l কোন পিলে n হচ্ছে কোসাইন DCS cos আলফা আলফা হচ্ছে কোন ডাইরেক্টেড অ্যাঙ্গেল তাহলে cos আলফা I कैप প্লাস cos बीटा j कैप plus cos gamma k cap. Is that clear, my dear? তাহলে একটু নেই কি related questions are coming, which is very very important, my dear. তাহলে এই যে vector 3D গোটা বহুত important area. ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେଥିପାଇଁ L square plus m square plus n square will be equal to 1. That is ଆମେ ଯଦି କହିବା cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma must be equal to 1, my dear. তাহলে ये गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन जहां को नहीं की क्वेश्चंस गारंटेड पड़िबो তাহলে একটু ভালো সে পিলে প্র্যাকটিস করিবো বিলকুল ছাড়িবো नाही ক্লিয়ার তারপরে পিলে আসছে টু ভেক্টরস আর সেড টু বি कोलिनियर प्रॉपर्टी को नहीं की क्वेश्चंस कोलिनियर और पैरेलल তাহলে कोलिनियर और पैरेलल पाई हमें कोन कहि परिया पिले टू वेक्टर्स A vector and B vector. Two vectors A vector and B vector are said to be collinear. Are said to be collinear if and only if. মনে রাখো পিলে A vector is equal to lambda times of B vector. তাহলে সিম্পলি দুটো ট্রিক মনে রাখো যদি ক্রস প্রোডাক্ট A vector cross B vector is equal to 0 vector হয়ে যায় না তাহলে পিলে আমি তো কোন কইবা তাহলে সিম্পলি আমি তো কইবা কোলিনিয়ার মনে রাখতা if a vector cross b vector is equal to 0 vector then that is collinear তাহলে মনে রাখো এটা হলো শর্টকাট ট্রিক্স কাহা পাই एमसीक्यू পাই ট্রিক্স a vector cross b vector তাহলে a vector is equal to lambda b vector যেটা কি তুমি পিলে লিখুছো a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3 एमती करिका पिला में कांस्टेंट बाहर करछे इज दैट क्लियर कोनो सिदी देला टू वेक्टर्स कोलिनियर ताले हमर कोन सेटा हेई परिबो ओटे अननोन दे देथिबो से अननोन को हमें फाइंडिंग करिया पई वी कैन यूज दिस ट्रिक्स ताले एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ताले एडी पिले मु तुमको गोटे क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करिया पई ओटे बढ़िया शॉर्टकट टे बतौछि पिले माने रखो क्रॉस प्रोडक्ट को केमिति बाहर करियो भाई शॉर्टकट बट एटा को तुमे केवल एमसीक्यू पई अप्लाई करिवो क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्टकट for MCQ only. Is that clear? You can apply these tricks for MCQs. তাহলে it is বলে A1 A2 A3 ଅଛି আমি তাকে লেখা তো লিখি দেব A1 A2 A3 সেটা আউথ রিপিট করে দেব A1 A2 A3 got it clear সেটা রিপিট করে দেব বলে B1 B2 B3 পুଣି ତ ରିପିଟ କରିଦବ B1 B2 B3 କଣ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାକୁ କାଟି ଦବ
তাহলে হেই গলা পিলে দেখো this into this মানে কোন ডিଟরমিনান্ট কোন হলাটি a2b3 minus a3b2 into কেতে পিলে i cap got it clear result ଆସିଗଲା ସେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ତାପରେ a3b1 into b3a1 clear তাহলে কোন হବ এটি a3b1 minus b3a1 is that clear into কেতে পিলে j cap তারপরে দেখো a1b2 minus a2b1 a1b2 minus a2b1 k cap ହେଇଗଲା କାମ ଖତମ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି you got it you got it my dear তাহলে সিম্পল দেখো সপোজ দুইটা ভেক্টর দেইছি দুইটা ভেক্টর কোন দেলা সপোজ দেইছি ଗୋଟେ ভেক্টর i cap plus 2j cap plus 3k cap দেলা ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦେଲା ସପୋଜ ମନେ ରଖ 3i cap plus 6j cap plus 9k cap ଏଭଳିଆ ଦେଇଛି ସେ ପଚାରୁଛି are they collinear or not let me check are they collinear or not 1 mark ରେ ପଚାରିଛି collinear ହେବେ କି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଟେକ୍ କରିଦେବି and cross product 0 ହଉଛି ନା ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଦେଖିବି 1 2 3 ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲି 1 2 3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ସେ ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି ଦେଖ 3 6 9 ଏଟା ଲେଖିଦେଲି 3 6 9 ତାପରେ କଣ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାକୁ କାଟିଦେଲି ତାହେଲେ ଦେଖ 9 ଦୁणे 18 36 18 0 3 3 9 9 0 6 के 6 3 दुणे 6 0 बुझिपाल खेल खत्म पूरा इक्वल टू 0 वेक्टर ହେଇଗଲା माय डियर ତାହେଲେ କଣ ହେଲା they are collinear ତୁମେ ଏମିତି ଦେଖ 1/3 2/6 3/9 they are proportional or not is very easy my dear তাহলে cross product যে 0 ହେଇଯାଏ 0 vector when they are parallel and collinear remember this is a very very important concept তাহলে এইটি পিলে ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन আছে coplanar concept coplanar ଏଠି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ coplanar ସେମାନେ ତାହେଲେ coplanarity ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଠି ତିନିଟା ଭେକ୍ଟର କୁ ଦବ ତାହେଲେ three vectors a vector b vector and c vector are said to be coplanar are said to be coplanar are said to be coplanar if and only if are said to be coplanar my dear if and only if କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲେ coplanar ବୋଲି କହି ପାରିବା which is very very important coplanar ସେତେବେଳେ କହି ପାରିବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ vector is the linear combination of other two vectors তাহলে any one vector suppose a vector is a linear combination of other two তাহলে lambda b vector plus mu c vector ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ coplanar କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି shortcut MCQ ତାହେଲେ MCQ ପାଇଁ shortcut trick ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଛି ସମଟିକୁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଯଦି a vector dot b cross c equal to 0 ହେଇଯାଏ a vector dot b cross c जे 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପିଲା ଆମେ ତା କଣ କରିବା if a vector dot b cross c equal to 0 then a vector b vector and c vector are coplanar ସେ କଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ are coplanar ବୋଲି ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା એટલે क्वेश्चंस पढ़ी पारे तुमर एटी अननोन ଦେଇଥିବ coplanar ତାହେଲେ ମନେ ରଖ a dot b cross c ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତମେ ଲେଖୁଛ ନା ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଅଫ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଦେଖ a1 a2 a3 कौन a1 i क्या प्लस a2 j क्या प्लस a3 k क्या मतलब b क्रॉस थी बतनी एटी गला b1 b2 b3 एटी गला पहले c1 c2 c3 the determinant must be equal to 0 और determinant रो shortcut earbud method already discussed ମୁଁ କହିଛି ତୁମେ କେମିତି determinant ର evaluations କରିବ you go and follow my lectures of determinant and matrix one shot you will be definitely getting the results there তাহলে পিলে দেখো a vector lambda b vector mu c vector তাহলে এইভাবে ভাবে তুমি যদি তাকে রিপ্রেজেন্ট করে নউছ তাহলে they are the coplanar vectors got it clear coplanar মানে ଗୋଟେ plane ରେ ରହୁଛନ୍ତି you need to write like this ତାহଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅଛି representations ପରା क्वेश्चंस ପିଲେ ପଢିଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର ତାହଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଜାଣି ପାରିବ ତାହଲେ ଏ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ କୁ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମର ଭେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ହବ ତାପରେ ପିଲା ଆସୁଛି ତୁମର ଆଡିସନ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ତାହଲେ ଆଡିସନ ଅଫ ଭେକ୍ଟର କଣ କହୁଛି ପିଲେ ଆଡିସନ ଅଫ ଭେକ୍ଟର୍ସ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲେ ଯେତେ ସର୍ଟଲି ପିଲେ ହେଇପାରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରୁଛି ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ତୁମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଆମେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଯଦି ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଛି क्लोजिंग को देखिए ताले सिंपली मने रखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स
suppose this one is a vector in the direction gala eta b vector tale taku gotane oppose करथवा दरकार that is c vector clear tale एठी हमें कहि परिबा a vector plus b vector is equal to my dear c vector is that clear tale dita oppose देखो dita vector same direction other vector opposite direction always remember tale मन रखो एटा जदी गोटा आर head हला tale r tail but r tail became the head of the previous one पुणी ये टेल তাহলে সিম্পল রেজাল্ট এবার তাহলে এটা h1 টু t1 তাহলে ইয়ে বলা গেল h2 টু t2 তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট কোন হবে h1 t2 মানে এটি মনে রাখো ট্রিক h1 t1 প্লাস কানেক্ট সেইটু হଉଛି পিলে দেখো কোন হଉଛି t1 t2 তাহলে t1 যাহা h2 সেইয়া both are equal got it clear here তাহলে is equal to তাহলে এটা দেখো t1 mother's rule just like transitive relation t1 t1 हटी आउची result होची h1 t2 মনে রাখিও পিলে তাহলে সেই ভଳି ভাବରେ যদি ab ভেক্টর প্লাস bc ভেক্টর তাহলে পিলে দেখো এটি b b মিশি গলে হটিଯିବ this should be ac ভেক্টর রিমেম্বার সেমতি লেখা আছে bc ভেক্টর প্লাস ca ভেক্টর তাহলে সিম্পলি এটি c c bc আউচন্দি হটি গলা তাহলে हे গলা পিলে ba ভেক্টর কোনोसी কনফিউজন নাই ইজিলি ইউ ক্যান রাইট দা এডিশন অফ ভেক্টরস তাহলে এডিশন অফ ভেক্টরস को নেকি মধ্যে তুমি দেখি পারিবো क्वेश्चंस আসি পারে and you can solve the answers তাহলে পেলে ইকুয়ালিটি অফ ভেক্টরস টু ভেক্টরস আর ইকুয়াল যেতବେଳେ তাଙ୍କର করেসপন্ডিং ইকুয়াল হবে তাহলে a1 b1 a2 b2 and a3 b3 তাহলে দুইটা ভেক্টর হবো a ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু b ভেক্টর ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଡବଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ତାহଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କଣ କହିବା a1 ଟା ଇକୁଆଲ होतबो b1 and ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ होतबा ଦରକାର a2 ଇକୁଆଲ ଟୁ b2 and a3 must be equal to b3 what it clear তাহলে এই হিসাবে আমরা কোন বিল হবে ইকুয়ালিটি হবে is that clear তাহলে these are the two equal vectors concepts very important তারপর পিলে আসুচি তোমার প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস which is very important what it clear প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস কইলে পিলে ଆମେ जोड़े ভেক্টরস আছে প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস তাহলে প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস এর পিলে ଆମର দুইটা আছে ଗୋଟେ ହେଲା ডট প্রোডাক্ট আর ଗୋଟେ ହେଲା পিলে ক্রস প্রোডাক্ট তাকে ଆମେ ভেক্টর প্রোডাক্ট কହୁଛୁ ডট और स्केलर प्रोडक्ट बोले डॉट आउ स्केलर प्रोडक्ट हमें का को हेल्प करे प्रोजेक्शन बाहर करे हेल्प करे ताले प्रोजेक्शन और एप्लीकेशन होची प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर व्हाट इट क्लियर आर होची एप्लीकेशंस बुझी परछ ना नहीं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर गॉट इट क्लियर व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट ताले आर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पचारे पिले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को होची इट इज अ प्रोडक्ट one vector and the projection of the same vector upon other vector got it clear তাহলে যদি তুমি লিখুছো a dot b a vector dot b vector লিখুছো তাহলে a vector dot b vector को हम जो লিখুছে ab cos theta তাহলে ab cos theta কোন হচ্ছে magnitude of one vector suppose এটি a ହେଲା that is magnitude of 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖ b cos theta ତାহলে b cos theta ଟା কোন ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ତାହলে b cos theta ଟା ଆମକୁ କାହାକୁ ମିନ କରୁଛି ପିଲେ ଦେଖିବା let's check the b simply এটি যদি আমি ଦେଖିବା এটি দেখো তোমার যেତେବେଳେ এটি অ্যাঙ্গেল যাଉଛି এটা suppose a vector এটা b vector গলা suppose this one is your a vector this is your b vector my dear understood তাহলে r ଗୋଟେ projection ପଡୁଛି suppose এইটু ମୁଁ এইটୁ ଗୋଟେ projection ପଳେଇଲେ କେମିତି r projection ଟା ଏଇଠି ରଖିଲି ମୁଁ ତାহଲେ এটা যদি o ନେଲି এটা a তাহলে সিম্পল projection মানে কোন 90 ডিগ্রি তাহলে এটি কোন দিব 90 ডিগ্রি আর যদি প্রজেকশন পড়ুছি বলে এটি দেখিব তুমি আর প্রজেকশনস টা কেমতি হবে সিম্পল লজিক আ পুরো 90 ডিগ্রি আসছে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এটি এটা OB তাহলে এটি a ডট বি ডিফাইন করা তাহলে এটি যদি মু যদি এটি বাহার করিবি AM এটি BN ক্লিয়ার তাহলে AM কেমতি বাহারিব যদি OMA ট্রায়াঙ্গেল কো কনসিডার করা তাহলে ইন ট্রায়াঙ্গেল OMA এটি মার্ক করা বলে ইন ট্রায়াঙ্গেল OMA তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা পেলে থিটা দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা তাহলে ইন ট্রায়াঙ্গেল OMA তাহলে cos থিটা যদি বাহার করিবা আমি তাহলে এটা তো 90 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি এটা বেস হয়ে গেল তাহলে এটা পারপেন্ডিকুলার এটা বেস এটা হচ্ছে হাইপোটেনিউজ তাহলে cos থিটা ফর্মুলা কোন পেলে বেস আপন হাইপোটেনিউজ তাহলে বেস হচ্ছে আমার OM তাহলে OM আপন কোন হাইপোটেনিউজ কোন পেলে OA তাহলে OM টা আমরা এটি বাহালা দেখো পেলে তাহলে OM কেতে বাহালা তাহলে OM বাহালা সিম্পল আছে OA cos থিটা OA মানে কেতে A ম্যাগনিটিউড তাহলে A cos থিটা বুঝি পারছো পেলে a cos theta তাহলে এটা কাহার প্রজেকশন দিলা বিলে তাহলে OM টা কোন বিলে OM is the projection কাহার প্রজেকশন বিলে প্রজেকশন অফ a vector upon b vector what it clear projection of
এই যে জিনিসটা ক্লিয়ার আমি বার করছি তাহলে এটি সিম্পল এটি যদি ম্যাগনিটিউড লিখলো এ এমতি লেখা যাই পারে আর আমি লিখি পারে বলে বি ইনটু এটি লেখা যাব এ cos থিটা এই হলো জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন বুঝি পারছো না নি এ ইনটু বি cos থিটা আর বি ইনটু এ cos থিটা তাহলে এইভাবে ভাବରେ ପିଲେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ରୁ ମୁଁ ଆନାଦର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଟା କନସିଡର କରିବି ଆନାଦର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଟା କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଇନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଓ ଏନ୍ ବି in triangle ONB ପିଲେ 2 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କିଆରେ ତୁମର ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରୁହ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିବ because this is very important clear ଆମେ ଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ you cannot neglect because geometrical interpretations questions ପଚାରୁଛି it is very important ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ geometrical interpretations ମାନେ geometrical interpretation ର questions directly पचार जाଉଛି write the geometrical interpretation of this is very important clear ତାହେଲେ simple ମନେ ରଖ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ তাহলে এটা কোন ଥିଲା তাহলে এটা ফার্স্টটা তুমি দেখেন ট্রায়াঙ্গেল ওএনবি তাহলে এটা যদি ମୁଁ cos θ লেখিবি তাহলে cos θ ର ମୋର এটা কোন ହେଇଗଲା ପିଲେ ଦେଖ cos θ ରେ এইটা ମୋର ହେଇ ଯାଉଛି কোন ON ହଉଛି ମୋର କୋଣ ବେସ୍ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ ହଉଛି ପିଲେ କି OB ତାହେଲେ cos ରେ କଣ ହେଇଯିବ ON by OB ତାହେଲେ OB ମାନେ କଣ ପାଇଲେ ପିଲେ ଦେଖ OB is equal to simple ON is equal to OB cos θ କଣ ପାଉଛି ପିଲେ ON is equal to OB cos θ which is very important OB cos θ ମାନେ କେତେ ପିଲେ ହେଇଗଲା B cos θ देखो ଏଠି ମୁଁ ଦିଟାକ ପାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ B cos θ this is very important ହେଲେ ଏଇଠି ପିଲେ ମାର୍କ କର B cos θ କାହାକୁ ବୁଝୁ B cos θ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ଏଠି ମନେ ରଖ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲି ଦେଖ magnitude of a ये ରହିଲା into it's a product of geometrical interpretation ମନେ ରଖ magnitude of a whole into ଏଟା କଣ ହେଲା projection of other vector magnitude of a projection of other vector তাহলে projection of b vector on whom on a vector যার magnitude को তুমি নেইছ বুঝিপারছ তাহলে এই যে আমি লিখিଥିଲୁ কোন এটা কোন দিলা পিলে a cos θ ଆଉ b cos θ বুঝিপারছ তাহলে b cos θ কোন এটা ମୁଁ কোন କହିଲି projection of b vector on a vector দেখো ସେଇ পড়নি projection of b vector on a vector বুঝিপারছ সেমতি और ଆମେ কোন লিখ परिबा magnitude of b তাহলে magnitude of b into projection of कौन लिखिया पहले projection of a vector on b vector projection of a vector on b vector which is very important my dear got it clear this is geometrical interpretation তাহলে পিলে যদি তোমাকে geometrical interpretation পড়ে তুমি এতিকি সহিত এতিকি লেখিব তাহলে তোমাকে 3 মার্ক মিলিব with along with the diagram and everything you will get 3 marks direct question CHSE रे पिले पढ़े तो be careful while writing this thing सेति पाई पिले मु तुमको एठी पूरा आकु मेंशन करि नेली सब बेले प्रोजेक्शन पढ़े पिले जब write the geometrical interpretation of dot product which is very important তাহলে এইটি পিলে দেখো এইটি আমি ট্রিক কু ଯିବା তাহলে projections ର ফর্মুলা কু যদি আমি ଯିବା তাহলে projection of a vector এইটি কিଛିটা ফর্মুলা মনে রাখিবা যাহাକୁ নেকি क्वेश्चंस পড়িব পিলে find the projection of one vector on another vector তাহলে এইটি মনে রাখো আমি কোন ফর্মুলা কইছি projection of a vector on b vector তাহলে a vector along the direction of b vector তাহলে ডাইরেকশন কি ইন্ডিকেট করে ইউনিট ভেক্টর তাহলে a vector dot b vector my dear understood very easily तुमको बुझे देली projection of a vector on b vector बुझो তাহলে projection of कहार a vector along the direction of b তাহলে d b vector कहा को बुझाए unit vector signifies the direction of vector তাহলে a vector dot b क्या তাহলে हम तो कौन लिख करिए पहले देखो a vector dot b vector upon mod of b vector তাহলে এটা হয়ে গেল पहले ফর্মুলা কার projection of a vector on b vector তাহলে যে উল্টা দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো projection of b vector on a vector তাহলে projection of b vector on a vector তাহলে কোন আসিব পিলে দেখো এটি b vector dot a cap কাইকি b vector projection along a cap তাহলে b vector dot a cap তাহলে এটি কোন হয়ে গেল পিলে এটি সিম্পলি হয়ে গেল পিলে দেখো b dot a b vector dot a vector upon mod of a vector তাহলে a dot b is equal to b dot a why because dot product is commutative তো সেটিপে আমাকে a dot b by b mod of a লিখতে পারে তাহলে this is the way তাহলে দেখো এইটা মনে রাখিয়া পিলে ইজি তাহলে কনফিউশন কেবে হবনি
very easily you can তাহলে এটা পেলে হলো নরমাল দিস ইজ স্কেলার প্রজেকশন তাহলে রেজাল্ট তোমার স্কেলার আসছে বাট সে দেলা ভেক্টর প্রজেকশন কোন দেলা পেলে ভেক্টর প্রজেকশন क्वेश्चन পচারে পেলে vector projection of a vector on b vector এমনি পচারলা a vector component components of a vector on b vector তাহলে পেলে এইটি মনে রাখার আছে components of a vector on b vector যদি পচারবেলা তাহলে সেই জায়গায় আর করিয়া পড়িব তাহলে এটা কোন ভেক্টর প্রজেকশন যাহা हम दे देबो components of projection of a vector on b vector components of a vector on b vector component ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଆସିଲା ତମର କୋନ vector position ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ପିଲେ a vector dot b cap थिला ଏଠି ପୁଣି ଥରେ dot କଣ କରିବ b cap is that clear and you will get your answer very easy it's not a big deal very easy ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି dot b cap ରହିବ you will get your component ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲେ a vector dot b vector upon mod of b vector ବୁଝି ପାରିଲ ପୁଣି dot b vector upon mod of b vector what it clear and ତମେ ଏଠି ପାଇଗଲ vector projection ଏଇଠି ତୁମକୁ ପିଲେ questions ପଚାରିବ components of perpendicular components of vector ଏଟା ଥିଲା along ଏଟା ପଡିବ components of perpendicular to components of a vector perpendicular to b vector very easy components of a vector perpendicular to b vector my dear क्वेश्चंस बारंबार करी कहूची पचारिबो ताले एठी तबे कोन करबे ताले कंपोनेंट्स पचारला a वेक्टर along माने एटा कोन देला कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर on b वेक्टर और along b वेक्टर गॉट इट क्लियर माने एटा कोन कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर on लिखाय परिबो नले एठी तमरा along भी लिखाबो on और along भी लिखाय दो along b वेक्टर ताले एटा सिंपल ए कांसेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर ताले एठी पिले कोन आसीबो सिंपल लॉजिक very very important তাহলে এটি আমি কোন করিবা এটি আমি ফেডিবা কোন ফেডিবা এটা মানে কাহা পচালা কম্পোনেন্টস অফ এ ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার টু বি ভেক্টর মানে কোনটা পচারছি কোন লাইনটা পচার দেখে ডায়াগ্রামে দেখো কম্পোনেন্টস অফ এ ভেক্টর এলং মানে এটি এম পচারছি সে পচারছি এম ভেক্টরটা কাড়া তাহলে এম ভেক্টর কেমতি কাড়িও পিলা আর এম এ ভেক্টর কাড়া এম এ ভেক্টর কোন হবে পিলে এটি আমি যদি দেখবা এটা এ ভেক্টর এটি ও এম ভেক্টর বুঝি পারছো না নাই গট ইট ক্লিয়ার তাহলে এটা এই ডাইরেকশন যাইছি মু এই ডাইরেকশন সাপোজ এটি মু এই ডাইরেকশন নে নেই গলি এটা কোন ডাইরেকশন নেলি এই ডাইরেকশন নেলি এটা এই ডাইরেকশন নেলি এই তাহলে অপোজ করছি yes or not OA vector তাহলে আমরা এটি কোন লিখ পারিয়া OM vector plus MA vector is equal to OA vector কোন লিখ পারিয়া পিলে দেখো এটি OM vector plus MA vector is equal to OA vector yes or not তাহলে আমু দরকার MA vector are you getting me তাহলে MA vector is what MA vector is nothing simply what OA vector minus OM vector is that clear তাহলে OA vector রু আমি তাহলে OM vector को subtraction करनवा you will get your result clear তাহলে এটা A vector and B vector তাহলে এটি OM vector টা কাহাকু রিপ্রেজেন্ট করুছি my dear projection of A vector on B vector projection of A vector on B vector মানে components of A vector along B vector को ডিফাইন করছি তাহলে সেই হিসাবে যদি আমি দেখিবা তাহলে components of A vector along B vector যেতବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ is that clear are you getting me ଆଉ ତୁମେ ଆରାମ ସେ ପାଇ ଯାଇ ପାରିବ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ତାହେଲେ this is the case ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଲେଖି ପାରିବ just ତୁମକୁ ଫେଡିବାର ଅଛି and you will get your result তাহলে components of A vector perpendicular to B vector তাহলে এই ট্রিক্স রে ଆମେ ବାହାର କରି ପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପିଲେ ରହିଲା ଏଠି କଣ Bn vector এটা কোন ଥିଲା পিলে Bn vector টা কোন B vector perpendicular to A vector B vector दा perpendicular to A vector पकाई बुझी पारछ ना नहीं components of B vector perpendicular to A vector এটা কোন ଥିଲା components of A vector perpendicular to B vector তাহলে সেই ভଳି ভাବରେ ତୁମେ କରିକି easily you can get your answer तुमको तुम्हारा आंसर मिल जीवो and you will get your result which is very very important
दिस इज द केस ताले हमकु एई सब जिंस मन रखिया को पड़िबो जोटा कि हम पई बहुत इंपोर्टेंट very easily you can remember my dear ताले एटी हमर सिंपल हमें करिया देखो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो ताले बी वेक्टर रु फेड दबा ताले बी वेक्टर माइनस सिंपल लॉजिक ए जोटा रही कोन ए वेक्टर डॉट बी कैप सिंपल ए वेक्टर डॉट बी कैप not b cap. Ready the you will get the result of what components of a vector perpendicular to a vector. Since the ulta the b vector on a vector, the a vector to fit the easily you will get your result. First, mone rakho padi pare simple logic, but vector projection is very important and projections of vector is very important. Got it clear? তাহলে simply এতিকি তুমি জিনিস বলছে রাখিবা আর গোটে মনে রাখো ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ ইউজেস টু ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন তাহলে dot product helps it helps to find the angle between two vector it helps to find the angle between two vectors it helps to find the angle between two vectors তাহলে দুইটা ভেক্টর ভিতরে angle find out করিবা পাই ये vector बहुत हेल्प करे जेमति कि हमर a dot b যদি আমি যাউছে তাহলে ab cos theta তাহলে সিম্পলি আমার cos theta is equal to কোন হবে বলে a vector dot b vector by ab the magnitude is that clear understood which is very important তাহলে এইটু মনে রাখো mod of cos theta যদি আমি দেখিবা কাই কি theta can be acute or obtuse তাহলে mod of cos theta must be less than equal 1 তাহলে সেইভাবে হিসাବରେ a vector dot b vector by ab ର whole mod must be less than equal 1 তাহলে এইটু আমি কই পারিবা a vector dot b vector mod is less divided by mod of a vector into mod of b vector less than equal 1 তাহলে যা ফলরে এই ইকুয়েশনস বি আমার বনি দিব a vector dot b vector mod must be less than equal mod of a vector into mod of b vector which is very important my dear got it clear তাহলে cos theta তাহলে সেই হিসাବରେ যদি আমি এটি দেখিবা তাহলে যদি অননোন পচারিছি তাহলে আমি mod নবা নহলে ডাইরেক্টলি আমি বার করি পারিবা তাহলে এটা অলসো আমি লিখি পারি কোন বলে a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 divided by কোন a1 square plus a2 square plus a3 square root over into কোন লিখিবা b1 square plus b2 square plus b3 square root over is that clear my dear তাহলে এই হিসাବରେ ଆମେ রেজাল্ট কু যাই পারি কিন্তু যদি ডিসিএস গিভেন রহিলা এটা পিলে কোন ডিআরএস আর ডিসিএস ভিতরে ফরক কোন পিলে তাহলে what is the difference between DRS and DCS remember difference between DRS and DCS ମୁଁ ତମ ବତେଇ ଦଉଛି difference between DRS and DCS DRS means direction ratios and DCS মানে কোন direction cosines তাহলে যদি ଗୋଟେ ভেক্টর a ভেক্টর পিলে রহিলা তাহলে DCS signifies what মনে রাখো simple logic রে it signifies the direction of a vector signifies କରୁଛି ଯୋଟା ମୁଁ already ଆଗରୁ କହିଥିଲି DRS କଣ scalar component of the vector scalar component of the vector scalar component of vector তাহলে এইটু কোশ্চেন আছে তাহলে DCS is always unique 1 mark রে পিলে পড়ে DCS is always unique either ଗୋଟେ set acute or obtuse କୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ହବ but DRS are infinitely many and DCS and DRS are proportional to each other তাহলে যদি a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap हुअन्ति then with DRS মানে direction ratios of a vector कौन represent करिबी DRS of a vector is nothing simply एको हमें कहबा पिले a1 a2 ଆଉ a3 তাহলে a1 a2 a3 को पिले हमें कहबा DRS of a vector when DCS of a vector हमें कौन कहबा पिले DCS of a vector हमें ताकू कहबा a1 by mod of a vector comma a2 by mod of a vector comma a3 by mod of a vector this is the case my dear clear তাহলে DRS and DCS ର ଫରକ ପିଲେ ତୁମାନେ ଏବେ ଜାଣି ପାରଥିବ this is most important DRS and DCS clear ତାହଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦେଇଛି ତମର
2i cap plus 3j cap plus 4k cap তাহলে সবବେଳେ পিলে মনে রাখিবা আঙ্কর যদি এটা li cap mj cap n cap এটা dcs রিপ্রেজেন্ট ହେଇଛି କି drs রিপ্রেজেন্ট তবে সেতিବେଳେ জানি পারিব সবବେଳେ মনে রাখতা এটি a1 স্কয়ার plus a2 square plus a3 square is not equal to 1, then a1 a2 a3 कौन बोले DRS मन रख दियो if किंतु if a1 square plus a2 square plus a3 square equal to 1 दे दीजिए ताले मन रख दो then a1 a2 a3 is nothing simply DCS এই जोड़िए पॉइंट जते मन रख तो DRS और DCS जानि परिबो कोनोसी असुविधा तमरा होबनी एठी देखो देला 2 square 4 plus 9 plus 16 তাহলে কেতে আসবে 16 না 25 এর 29 √29 তাহলে এটা ডিআরএস দেইছি তাহলে সিম্পল এটি এ ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট ହେଇଛି না এটা ডিআরএস রিপ্রেজেন্ট ହେଇଛି তাহলে এটি মো ডিআরএস অফ এ ভেক্টর লিখিবি কেতে পিলে ডিআরএস অফ এ ভেক্টর হেলা তোমার কোন 2 3 4 তাহলে এটি কোন মার্ক করবি মড অফ এ ভেক্টর কাটিবি মড অফ এ ভেক্টর তুমি অলরেডি দেখিলো কোন বাহালা পিলে 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার রুট ওভার 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার রুট ওভার তাহলে কেতে আসলা পিলে তাহলে রুট ওভার অফ 29 তাহলে যদি মু ডিসিএস অফ এ ভেক্টর পচারলা তাহলে ডিসিএস অফ এ ভেক্টর তাহলে কোন হবে পিলে ডিসিএস অফ এ ভেক্টর এই যে আমার 2 বাই রুট ওভার অফ 29 কমা 3 বাই রুট ওভার অফ 29 কমা 4 বাই রুট ওভার অফ 29 is that clear my dear simple তাহলে ये हेला डिसিএস এবে তুমি আর যদি স্কোয়ারিং করি কি sum of squares কাটিবো that is you will be getting answer 1 what it clear তাহলে this is the only difference between DRS and DCS মনে রাখতাম তাহলে এইটি পিলে মনে রাখো তোমার যে রিপ্রেজেন্টেশন রহুচি তাহলে x i ক্যাপ প্লাস y j ক্যাপ প্লাস z k ক্যাপ যেতବେଳେ তুমি লেখুছ r ভেক্টর কু তাকে আমি ডিসিএস ডিআরএস এ লিখিবা তাহলে এটি ডিআরএস রে লিখিবা এটি এটা ডিআরএস হলা এক্স ওয়াই জেড ডিআরএস তাহলে এক্স ওয়াই জেড কোন আছে বলে ডিআরএস তাহলে মই তাকে যদি ডিসিএস রে লিখিবি তাহলে ডিসিএস কোন হই যিবো পিলে দেখো এলআর হই যিবো তাহলে এটি মনে রাখো এটি এল আর আর মানে ম্যাগনিটিউড অফ আর ভেক্টর তাহলে এলআর আই ক্যাপ প্লাস এমআর জে ক্যাপ প্লাস এনআর কে ক্যাপ বুঝি পারছো ক্লিয়ার তাহলে সিম্পলি এটি মনে রাখো তাহলে আর মু কমন নেই গলি আই গট এলআই ক্যাপ plus mj cap plus nk cap which is nothing simply r cap তাহলে এটি r magnitude dot r cap তাহলে মনে রাখো a new vector সবগুলো রিপ্রেজেন্টেশন হবে তাহলে এটা কনসেপ্ট পেলে সবগুলো কোশ্চেনস পচারে it is very important a new vector suppose দেলা a new vector b vector new vector b vector having magnitude দে দেলা suppose having magnitude lambda units having magnitude lambda units a new vector b vector having magnitude lambda units along a vector each তাহলে মনে রাখো b vector is nothing simply equal to lambda a cap is that clear তাহলে a cap মু জানিনি along a vector a vector सब डायरेक्टेड एंगल दे दी सपोज आर डायरेक्टेड एंगल दे दो अल्फा बीटा गामा तो ताको तमे से बेले लिखियो তাহলে lambda तर डीसीएस बार का इजीली हम पाई दो তাহলে l i cap m j cap plus n k cap डायरेक्ट एलिमेंट पाइছে ভালো কথা তে এলিমেন্ট জানি না ডাইরেক্টেড অ্যাঙ্গেল দিই তাহলে কোন হবে cos alpha into i cap plus cos beta into j cap plus cos gamma into k cap তাহলে পিলে যাহা भी দউছি doesn't matter you just need to follow it and to get the answer clear তাহলে easily তোমরা কনসেপ্ট কো ফরকাট করকে আনবে two vectors are perpendicular a vector will be perpendicular to b vector তাহলে মনে রাখো পিলে সববেলে a vector dot b vector কোন হই যাব 0 হই যাব a vector dot b vector equal to 0 তাহলে a vector dot b vector 0 তাহলে a vector is perpendicular to this আমার রাখো a vector is parallel to b vector only when then a vector cross product along with b vector will be equal to 0 vector this is the case which is very important তাহলে cross product কোন বুঝি পিলে cross product হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করছে তার জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন আমার ভেক্টর প্রোডাক্ট মানে সে রিপ্রেজেন্ট করুছি parallelogram র গোটে এরিয়া ভেক্টর এরিয়া অফ এ parallelogram গট ইট ক্লিয়ার
তাহলে ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट তাহলে क्रॉस प्रोडक्ट रे सिंपल लॉजिक তুমি দেখি পারিও যে তাহলে a क्रॉस যাଉଛି এটু গোটে পিলে डायरेक्शंस ଅଛି दैट इज सपोज n कैप इज दैट क्लियर তাহলে এটি a वेक्टर গলা এটি सपोज b वेक्टर গলা এটি along थीटा होउची তাহলে ये কোন করছନ୍ତି গোটে फॉर्म করছନ୍ତି parallelogram इज दैट क्लियर তাহলে এটি হাইট রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে তাহলে এই হাইটটা এই ভেক্টর দ্বারা জানা পড়ুଛି বুঝি পারছো না নাই ক্লিয়ার দিস ইজ द केस তাহলে a ভেক্টর ক্রস b ভেক্টর जो हमर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन शॉर्टली कहि दोछि बिले ab sin थीटा n कैप जो हमें लिखुछि ab sin थीटा n कैप তাহলে এইটু পিলে মনে রাখো दिस इज ab sin थीटा कोन ab sin थीटा होछि सिंपली हमर गोटे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डॉट n कैप एटा कोन हला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो जेतेबेले हमें n कैप रे डायरेक्शन दे दोछु डॉट n कैप करिकी ताले सी रिप्रेजेंट करछु वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर ताले एई भली भाबरे तुमको क्रॉस प्रोडक्ट रो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तमे से न पइटा को सपोज ओ नेला एटाको ए नेला एटाको बी नै गला ताले एटा सी ताले एटा कोन जो ओ ए सी बी ताले जो वेक्टर एरिया पैरेललोग्राम किए पिले ओ ए सी बी इज दैट क्लियर ओ ए सी बी वेक्टर एरिया তাহলে এরিয়া অফ প্যারালেলোগ্রাম কি ও এ সি বি তাহলে কাইকি বেস ইনটু হাইট এ বি sin যেটা তুমি দেখো হাইট তারপর এটা মনে গেলে এম তাহলে বি এম যদি কাটিব থিটা তাহলে ইন রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল বিকজ দিস ইজ রাইট অ্যাঙ্গেল ইন রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ও এম বি মু কল করি sin থিটা নেবি কাইকি পারপেন্ডিকুলার দরকার তাহলে sin থিটা মোর কেতে বি এম পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনস ওবি তাহলে বি এম মোর কোন বাহারা পিলে দেখো বি এম ইজ ইকুয়াল টু ওবি sin থিটা ওবি sin থিটা মানে কেতে পিলে বি sin থিটা ইজ দ্যাট ক্লিয়ার তাহলে এইটু जो লিখুছ এ এটা কোন বেস এ ইজ বেস তাহলে এই যে এবি সাইন যেটা দেখুন কি এটি তুমি এটি কোন রହୁଛି এ को अलगा रखा गला बी sin थीटा को अलगा रखा गला এটি ডট এন ক্যাপ তাহলে এটি जो তোমার হইলা এ এটা কোন রিপ্রেজেন্ট করুଛି বেস बी sin थीटा কোন রিপ্রেজেন্ট করুଛି বলে হাইট অফ द पैरेललोग्राम डॉट एन তাহলে বেস ইনটু হাইট ইজ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम উইথ डॉट एन ক্যাপ তাহলে দিস ইজ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ কোন বিলে पैरेललोग्राम মানে क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी पारे पिले 3 मार्क क्वेश्चंस बुझी परछ ना नहीं ताले मु तुमको जल्दी जल्दी रे जत्ते पॉसिबल हेई परुची सेते जल्दी पिले कहବାକୁ चेष्टा करूची होप यू ऑल आर गेटिंग मी तो माने बुझी परथबो निश्चित भाबरे थरोली बुझिया को चेष्टा कर ताले एटी पिले मेजर होची हमरा टू फाइंड द एरिया ताले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ताले एटी रहिला ताले कांसेप्ट आछि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having sides a vector and b vector each कौन होगा पहले a vector cross b vector रो mod बुझियाला this is the case this is the area of parallelogram having sides a vector and b vector बुझी परछ ना नहीं this is very important ହେଲା ଯେତେ ପିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ସେ ଜାଣିବ ସେତେ ତୁମର ବେଟର अंडरस्टैंडिंग ଆସିବ କ୍ଲିୟର the sides थी पहले कौन adjacent sides having adjacent sides got it clear adjacent sides clear a vector and b vector then the area of parallelogram having diagonals d1 vector and d2 vector कौन होगा पहले is half of d1 vector cross d2 vector is that clear mod let half आसीगला बुझी परछ सेमती area of triangle ABC having adjacent sides a vector and b vector each कौन होगा पहले सेमती half of mod of a vector cross b vector clear very easy তাহলে a vector cross b vector তুমি জানিছো how to find a vector cross b vector simple logic a vector cross b vector আমি যদি ফর্মুলা को পিলে দেখিবা তাহলে সিম্পল সে কোন হবো let me check a vector cross b vector তাহলে সিম্পল রে এটি যদি আমরা আসিবো
A vector cross B vector is nothing, simply determinant of I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3, B1, B2. This is the case. So once you got like this, the A vector cross B vector amara eivali bhavare asila. I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3, B1, B2, B3. ଯାହାକୁ ତୁମେ determinant expansion କରିପାରିବ, ତାପରେ ତାର mod ନେଇଯିବ, A vector cross B vector mod easily will be getting. ହେଲେ A vector cross B vector ର ଯଦି mod କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ହେଲେ simply ଏଟା କଣ ହବ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, square root of simple ସେଇଭଳି ପିଲେ ମନେ ରଖ AB minus AB ର whole square. AB minus AB ମାନେ କଣ? 1 2 2 1 got it plus ପୁଣି AB ତାହେଲେ କଣ ହବ? A2 B3 minus A3 B2 whole square plus 1 2 गला 2 3 गला अब 3 1 তাহলে A3 B1 minus A1 B3 ର simply this is the cases clear. তাহলে এইটু পিলে ଗୋଟେ ବହୁତ important concept ଆସୁଛି, that is the n cap, the unit vector element. ତାହଲେ n cap ର formula ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ ଆମର କଣ? A vector cross B vector, A vector cross B vector upon A vector cross B vector ର mod. ତାହଲେ n cap କଣ represent କରୁଛି ପିଲେ? n cap represent କରୁଛି କଣ? A vector, very very important my dear. n cap is representing, questions ପିଲେ ପଡେ आपको, ବହୁତ important ଏଟା. n cap is representing the vector or normal. আমি তাকে normal বলি भी পিলে কইতো, কଣ কইতো? The unit vector perpendicular to plane. তাহলে that is a unit vector, that is a unit vector perpendicular to a plane. तो এটা perpendicular और normal, আগে আমি normal বলি भी কইতো, unit vector perpendicular to the plane of A vector and B vector. তাহলে A vector और B vector जो plane format করছেন, তাহলে n vector টা কোন ଗୋଟେ unit vector perpendicular to plane ଅଛି, বুঝি পারছো না নাই? ক্লিয়ার? তাহলে এইটু ଗୋଟେ ট্রিক মনে রাখিব, ଗୋଟେ কোশ্চেন্স পড়ে, ভেক্টর a new vector suppose এটা হলো আমার x vector, a new vector x vector of magnitude lambda, magnitude lambda new vector magnitude lambda ଦେଇଛି, normal to the plane ଦେଇଥିବ questions ପିଲେ, normal to the plane of A vector and B vector, normal to the plane of कौन पिले आसीबो? A vector and B vector, normal to the plane of A vector and B vector, what it is केता हो पिले? plus minus lambda whole into A vector cross B vector upon mod of A vector cross B vector. This is very very important points, remember. তাহলে questions পিলে পড়িব, ତମ questions এইভাবে পড়ি পারে, ଦେଇଥିବ the unit vector perpendicular to, তাহলে ଦେଇଥିବ the unit vector, find the unit vector perpendicular to or normal to perpendicular or normal to the vectors, normal to the vectors sabadala 6i cap plus 2j cap plus 3k cap got it clear? And simple ଦେଇଥିବ 3i cap minus 6j cap, 3i cap minus 6j cap minus 2k cap, তাহলে তুমি কଣ କରିବ ପିଲେ? ଆକୁ ଆଗେ A vector ନେଇଯିବ, let it be A vector, let it be B vector. ତାହେଲେ তুমি କଣ ବାହାର କରିଦବ? find A cross B ବାହାର କରିବ first, ତାପରେ find କରିଦବ mod of A cross B, ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? after finding this one, simple n cap formula ପକେଇଦବ, ତାହେଲେ n cap କଣ ପିଲେ? A vector cross B vector upon mod of A vector cross. Is that clear my dear? Plus minus both direction it can be, we don't know, you can keep also plus minus sign, you don't have any issue, got it clear? Any directions, বুঝি পারছো না নাই? This is the case. তাহলে এইভাবে ভাবে क्वेश्चंस পেলে এটা দেইতো, find the unit vector perpendicular to the plane, determine the find the points ଦେଇଥିବ, তো তিনটা পয়েন্টস ডিটারমাইন হচ্ছে P Q R ଦେଇଛି,
ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ବାହାର କରିବ? P ଭେକ୍ଟର କାଢିବ, पोजीशन वेक्टर, क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओआर वेक्टर। तापर तुम कौन बाहर करियो? पीक्यू वेक्टर काढियो। मतलब पीक्यू वेक्टर कौन हबो? क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो मन रख हेड टू टेल, एटी मन रखता पले हेड टू टेल वेक्टर अछि ताल सब मन रखता टेल पोजीशन माइनस हेड पोजीशन ताल ओपी माइनस ओएच ओआर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तापर जाके तुम बाहर करियो पीक्यू वेक्टर क्रॉस क्यूआर वेक्टर, then after pq vector cross qr vector mod, तापर जाके you will be getting your n cap, that is what? pq vector cross qr vector divided by mod of pq vector cross qr vector, which is very very important along with plus minus. Is that clear? That is the unit vector. So the tinita point representations hochi, which is very very important. એટલે ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତୁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। তাহলে থ্রি ভেক্টরস আর সেড টু বি কোলিনিয়ার, তো তিনটা ভেক্টরস কোলিনিয়ার ওয়ে তাহলে এটি কনসেপ্ট আছে থ্রি ভেক্টরস এ ভেক্টর বি ভেক্টর এন্ড সি ভেক্টর আর সেড টু বি কোলিনিয়ার, আর সেড টু বি কোলিনিয়ার। মনে রাখিও পিলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইফ एंड ओनली इफ हमें टू वेक्टर जानते हैं, थ्री वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर plus b vector cross c vector plus c vector cross a vector will be equal to zero vector. Is that clear? This is very very important. Understood? ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ three vectors କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ କହିବା, we can go like this. These are the collinearity conditions. Okay? ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମନେ ରଖ, area of triangle having position vector ଦେଇଥିବ, ମାନେ vertices ଦେଇଥିବ। କଣ ଦେଇଥିବ? area of triangle having position vector ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ, suppose what a triangle dela, very important my dear, this is a of a vector, this is b of b vector, this is c of c vector. Is that clear? তাহলে a b c দে দেলা, তাহলে a b c যেতেବେଳେ দেলা পিলে তাহলে এଠି ଆମର কোন হଉଛି, যদি ଆମେ ତା ভিତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ, ଏଠି ଆଡଜସେଣ୍ଟ ଦେଇନି ପିଲେ, ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ABC ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ABC ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନେ ରଖ ହାଫ ଅଫ, डायरेक्टली लिखिबा mod of a cross b plus b cross c plus c cross a, and we will be getting our answer. Is that clear? নহলে और তুমি তো কেমতি করি পারিবো, এটি তুমি তাকে adjacent side কাটিবো, কোন বার করিবো? either you find half of, কোন হবো পিলে half of, এটি তুমি নবো b a vector cross ac vector from mod बी ए वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर, एमती नहीं परिबो कहीं बी ए क्रॉस एसी नबा, जहां बी ए माने कोन बोले बी ए माने कोन ओबी माइनस ओए, एसी माने कोन ओसी माइनस ओए, ताले तुमको सब डिटरमाइन करे पड़िबो। और तुम लिख परिबो हाफ ऑफ सीबी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? एडजेसेंट साइड नहीं, और तुम लिख परिबो हाफ ऑफ कोन बोले एसी वेक्टर cross simply CB vector. Is that clear? You can go like this. তাহলে এটি তুমি পজিশন ভেক্টর কাটিও হেড টেল হিসাবে ওসি মাইনাস ওবি মাইনাস সি কাটিকি দেন করি পারিব, or otherwise you can put this formula to get your answer, which is very very important my dear. Okay, এটি কোশ্চেন্স পেলে মোস্টলি এটা পচারে, তাহলে এই রিলেশনস কু মনে রাখবে সবলে। তাহলে একটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স পচারে পিলে একটা কোশ্চেন, সেটা আউট এ কনসেপ্ট তো মানে কই দউছি দেখো পিলে, पचारियो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज गोटे ट्रायंगल देला, तार दे देची ए दे देला, एटी सपोज सिंपल लॉजिक रे देची तुम्हारा आमे देखबे, सपोज एटा देला सी पॉइंट, एटा देला सी पॉइंट, एटा देला ए पॉइंट, एटा बी पॉइंट सी, তাহলে ए ऑफ ए वेक्टर, बी ऑफ बी वेक्टर, सी ऑफ माय डियर सी वेक्टर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? তাহলে এটি যেতলে মু পকেইলি পিলে, এটি ডাইরেকশন এটি পুরা দেলি, এটা কোন হলা মোর? सपोज एम बदल से 25 व्हाट इज सीएम, व्हाट इज सीएम से 25 सीएम फाइंड आउट करो। ले सीएम पचाला, सीएम माने डिस्टेंस पचाला, तले सीएम डिस्टेंस जदल पचाउची परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेडी सिंपल फार्मूला पिले जेमति को जाउची सेमति करिवो, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्ट कांसेप्ट डिवाइडेड बाय
बेस b वेक्टर माइनस a वेक्टर रो मॉड b वेक्टर माइनस a वेक्टर रो मॉड कर दबो you will get the concepts तबे तुम्हारा रिजल्ट पाई जिवो hope you all have understood all this concept which is very very important of vectors तले बळी बार रहला आ गुटे पिले रहला proving questions prove by vector methods prove by vector methods questions जोटा तुम एलिमेंट्स बहिरे देखिबो लास्ट दीटा नंबर देइची सेतक क्वेश्चन भलो से करि दबो सेटर गोटे क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि आई विल ट्राई टू मेक अनदर लेक्चर मु चेष्टा करबी पिले आ गोटे लेक्चर आनिया पे जोतरे तुमरो वेक्टर मेथड रो क्वेश्चंस कड़ा के नेकी आसीबी और तोरा वेक्टर मेथड रो स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कशन करि लेबी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट मु टिके बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रे अछि बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू बट तुमको आम डेफिनेटली लगे वेक्टर मेथड क्वेश्चन तुम निजे कर ना रिक्वेस्ट पकाओ जदि रिक्वेस्ट आसला तुम आ भितर लेक्चर्स नहीं आसबि दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर कांसेप्ट एती कांसेप्ट को भलो से पढ़िबार अछि बिल्कुल छाड़ीबार नै तापर आसबिले 3D 3D रो सिंपल लॉजिक जदि हमें देखिबा डीआरएस डीसीएस रो कांसेप्ट आसे पहले 3D कांसेप्ट रे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री એટલે 3D कॉन्सेप्ट्स रे किछिटा कॉन्सेप्ट अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जहा को हम नजरअंदाज करि परिबानी जेमति कि पिले मन रहला तुमरो जदि हमें 3D को फोकस करिबा तले डीआरएस डीसीएस रो रिलेशन मन रखो डीआरएस और डीसीएस क्लियर तले डीआरएस डीसीएस कोन पिले हमें जानि छु डीआरएस एंड डीसीएस कॉन्सेप्ट को लेकी तुम्हारा क्वेश्चंस पढुची जोतरे तुमने देखिथिबो बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 3D इन योर एलिमेंट्स बुक हमें से बही को भलो से करिबा ताले गारंटेड हमें क्वेश्चंस को बने पारी सो माय डियर स्टूडेंट्स जो डीआरएस एंड डीसीएस रो कॉन्सेप्ट्स हमें एबे पढुतले ने डीआरएस एंड डीसीएस को जदि हमें देखिबा ताले मैं भलो भाबरे जानिछो एटी हमें जतबे लेखुतले हमरा L इज इक्वल टू x बाय r होतो जो जिना L equal to x by r ताले जोटू हमें देखुतले पहले x equal r equal to कोन आस्तला पहले हमरो r equal to हमरा आस्तला simply x by l ताले DRS and DCS are proportional to each other ताले सेम पहले जदि हम देखिबा m equal to कोन आस्तला पहले y upon r ताले r होतला हमरो y upon m सेमती n पहले कोन z upon r ताले हमें देखिबा r होचे हमरो z upon n তাহলে এখন এই কি আমার জিনিসটা আছে পেলে তাহলে L স্কয়ার প্লাস M স্কয়ার প্লাস N স্কয়ার মাস্ট বি ইকুয়াল টু 1 whereas x square plus y square plus z square not equal to 1 that is the DRS and DCS clear তাহলে DRS is directly proportional to DCS is that clear and x equal to LR তাহলে x equal to LR মানে times of তাহলে DRS is directly proportional to DCS clear তাহলে simply এই কনসেপ্ট को नहीं क्वेश्चंस आसे তাহলে এইটু পিলে যদি আমি গোটে cos θ বাହାର করিবা যে গোটে লাইন रो देइची তাহলে cos θ एंगल जे डीसीएस दे दला ताले डीसीएस हे गले पहले कोन हबो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 व्हाट इज क्लियर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 mod is that clear थैंक यू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर जेहेतु 1 हबो ताले सेठी तार कोनसे आवश्यकता रहिबो इडी मन रखियो पहले if DCS of two line is given if DCS of two line is given clear two line is given clear और जब DRS देइची cos थीटा ताले मन रखता पहले यदि two lines are perpendicular if two lines ताले if L1 is perpendicular to L2 then simply पहले मन रखो L1 line L2 दे perpendicular होचंती तांका भितरे एंगल रो कोन हबना L1 वेक्टर जो DRS DCS को बुझौची से अनुसार तार सेटा चेंजेस हेई बुझ परछ ना ताले आंकर डॉट प्रोडक्ट जीरो आसी ओके ताले जदि दीटा लाइन आसीबो परे देखिबा ताले एठी हमर कांसेप्ट लाइन इक्वेशंस पढिला परे कांसेप्ट्स को हमें जिबा ताले डीआरएस डीसीएस को नेकी पहले क्वेश्चंस मोस्टली पचारि पारे ताले यू मस्ट प्रिपेयर लाइक दिस sin थीटा रे जदि भी हमें देखिबो ताले sin थीटा रे पहले कोन हबो एंगल हमें जे देखिबा ताले sin थीटा इज ऑल अबाउट यू कैन सी दिस इज द केस ताले sin थीटा इज नथिंग सिंपली सही बड़ी भाबरे देखिबो
1 minus cos square theta सब वाला cos theta बाहर कर देके sin theta बाहर करिवा 1 minus cos square theta रो root हवा लेकिन mod of sin theta plus or minus both value दे पारे that the root mod रहे but it because either it will be acute or doesn't matter তাহলে সেই হিসাবে শিখতে হবে তাহলে এডি পিলে পড়ে যদি আমি দেখিবা two lines are parallel the two direction cosines ଦେଇଛି এটা parallel ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ L1 ଯଦି perpendicular to L2 ହୁଏ ତାହେଲେ L1 ଯଦି perpendicular to L2 ହୁଏ the two lines are তাহলে simply ତାଙ୍କୁ ଆମର dot product 0 ହବ ମାନେ L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 will be equal to 0 if DCS is given or DRS ଥିଲେ କଣ ହବ ପିଲେ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0 ଯଦି ଆମେ ଲେଖୁଛେ A1 B1 C1 A2 B2 C2 what is clear understood তাহলে সেই হিসাବରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ L1 ଯଦି ଲାଇନ କଲା A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap A2 I cap B2 J cap C2 K cap ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦଉନେ ଯେ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ କୁ ଆମେ ଅଲଗା ୱେରେ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ରାଇଟିଂ ବି ସେଇଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ A1 A2 ଜାଗାରେ ଆମର A1 B1 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଉପରେ how would you represent all those things it is not about କି ଆମେ କେମିତି କରିବା ପିଲେ this is the case ତାହେଲେ ରାଇଟିଂ କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି DCS given ଦେଇଛି L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 0 ଯଦି DRS given ଦବ ତାହେଲେ DRS ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ DRS ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ହଉଛି ତ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା perpendicular और यदि if L1 is parallel to L2 if L1 is parallel to L2 তাহলে সিম্পলি কোন হবে পিলে DCS ଦେଇଛି L1 by কোন ହେଇଯିବ ପିଲେ L2 which is equal to M1 by M2 which is equal to N1 by N2 is that clear এটা or no এটা କାଟି ଦବା କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି or ରେ ତ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି no need of writing or what is clear ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା if DCS is given if DCS is given what is clear ଯଦି DCS ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବେ ରାଇଟିଂ ରହିବ ତାହେଲେ ଯଦି DRS ଦେଲା if DRS of line DRS is given DRS DCS କେମିତି ଫରକ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଥିଲି ଲେଖା ଅଛି how to recognize the DRS and DCS ସେଟା ଭେକ୍ଟର DRS ଦେଇଛି କି DCS ଦେଇଛି you could easily identify by your previous tricks ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଲେଖେଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କ୍વેରିଂ ଟା sum of squares ଟା equal to 1 ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ sum of square equal to 1 then DCS sum of square not equal to 1 then that is DRS so never be confused about all these things which is very very important ତାହେଲେ ଏଠି DRS ର ଦେଖିବା ଯଦି ମୋର ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଟା various directions ଟା ତମର given ଅଛି ଆମର directions ଟା ପିଲେ important କରେ ତାହେଲେ direction ଯଦି ମୋର ସେଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସପୋଜ ମୋର L1 and L2 ର ଯଦି concept କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା the angle between lines having direction ratios ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ର direction ratios ଅଛି A1 B1 C1 ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ ର direction ratios ଆଉ ଗୋଟେ direction ratios ହେଲା A2 B2 C2 clear ତାହେଲେ simple ଯଦି L1 is perpendicular to L2 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ simply ସେଇ same ଜିନିଷ ହେଇଯିବ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0 got it ଏଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ cos θ ବାହାର କରୁଥିଲୁ mod of cos θ ଆମର କେତେ ଆସୁଥିଲା simply ଆମର L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 ର mod clear mod represent କରୁଛି both acute and obtuse plus minus both that's why we are representing mod ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ clear ଯେତେବେଳେ unknown value ପଚାରିଥାଏ ଗୋଟେ କିଛି k lambda वगैरह ସେତେବେଳେ ଆମେ mod ୟୁଜ କରିଦଉଛୁ otherwise no use of mod clear normal ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ L1 is parallel to L2 ରହିଲା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତମର A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି cos θ ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲସେ A1 A2 plus B1 B2
plus C1 C2 divided by mod of यदि हमें देखिए रूट ओवर कौन पकेबा a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square তাহলে ଏବେ କଥା ହଉଛି ଇକ୍ୱେସନ ତା ପୂର୍ବରୁ projection of the line segment ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କନସେପ୍ଟ ପଢିବା ଆମେ projection of line segment joining projection of the line segment projection of the line segment joining two points on a given line joining two points joining two points on a given line on a given line very important the projection of the line segment joining two points on a given line তাহলে suppose এটি তোমাদের দেলা পেলে দুইটা পয়েন্ট দেলা p and q দেলা এটি suppose p p ର suppose ଦେଲା x1 y1 z1 q ନେଇ ଗଲୁ ପିଲେ ଆମେ କଣ x2 y2 z what it clear ଆର projection ପଡିବ suppose ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଲା ଏମିତି ଯାହାର DCS given ଅଛି suppose ଯାହାର DCS given ଅଛି element is that clear DCS DRS ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା DCS ଦେଇଛି DRS ରହିଲେ ତାର DRS concept ରେ ଯିବ DCS ଥିଲେ DCS concept ରେ ଯିବ ତାହେଲେ ପିଲା ଏଠି A ରହିଲା ଏଟା B ରହିଲା is that clear line segment ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ଅଛି ଏଠି simply nothing projection of PQ on AB ନା ମାନେ କଣ ପିଲେ projection of PQ vector on AB vector you easily can find which is equal to कौन पिले PQ vector dot AB vector on कौन पिले AB vector mod କାହିଁକି ଆମେ AB cap କୁ ଯାଉଛେ ମାନେ କଣ that is simply PQ vector dot ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ପିଲେ AB vector cap AB cap that clear simple logic ତାହେଲେ PQ dot AB by F2 ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର solve ହେଇଯିବ root over ଯଦି ଆମର ଏଇଟା DRS ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ এটা যদি DCS দেই দিচ্ছি বলে যদি DRS ଦେଇଥାନ୍ତା তাহলে সিম্পল কোন হইতানা if DRS is given DCS is given DCS গেলে তলটা 1 ହେଇଯିବ ক্লিয়ার তাহলে এটি মনে রাখো if DCS is given DCS of line is given if DCS of line DCS of line is given then answer কোন হবে L whole into x2 minus x1 କାହିଁକି PQ ର ଯଦି ଆମେ DRS କୁ ଦେଖିବା x2 minus x1 ଆସିବ x2 minus x1 ହେଇଯିବ which is very very important clear okay ତାହେଲେ x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1 ଆଉ l square plus m square plus n square root over to 1 ନା ତାହେଲେ simple it is like if DRS is given ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ DRS of line ଦେଇଥାନ୍ତା DRS of line is given ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ପିଲେ simply এটি a suppose ଦେଇଛି a b c ଦେଇ ତାହେଲେ a whole into x2 minus x1 plus b whole into y2 minus y1 plus c into z2 minus z1 divided by root over of a square plus b square plus c square of whole mod काहेंगे length never be negative projection is that clear understood projection means length will be always positive got it clear তাহলে এই হিসাবে তোমার রেজাল্টসটা প্রডিউস করিব this is the projections got it clear তাহলে এই হিসাবে তুমি কাढी परिबो क्वेश्चंस मिले बड़ी भाବରେ भी देई पारे you just need to verify your result तुमको बाहर परिवार अछि क्वेश्चंस तुमको important ଅଛି ପିଲେ the angle between cubes and the diagonal of a cube ସେଇଟା ଗୋଟେ cos inverse 1/3 वाला questions which is very very important ସେ questions ଟାକୁ ଭଲସେ practice କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4/3 वाला question DCS यूज କରିକି ସେ questions ଟାକୁ ଭଲସେ practice କରିବ ଆଉ angle between the lines ଦେଇ ଦିଏ ପିଲେ DCS ସେଟାକୁ ଭଲସେ practice କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଳିଆ questions ପିଲେ ଯେତେ practice କରିବ easily you will be able to get the answer তুমি आंसर ପାଇଯିବ ଭଲସେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ got it clear ତାପରେ ଆସିଲେ equation of straight line concepts equation of straight line concepts କଣ ଦଉଛି ପିଲେ ଦେଖ equation of straight line ତାହେଲେ equation of straight line ଦିଟା way ରେ ପିଲେ measure କର equation of straight line measure କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡେ way ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ପିଲେ first case ହଉଛି when passing through one point passing through one point
and parallel to a vector is given passing through one point and parallel to a vector is given parallel to a line is given बुझिपारुछ ना नहीं और parallel to a vector बुझिपारुछ ना नहीं माने सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन काढिबा गॉट इट एटा मन कर हम लाइन टा काढुचे l रो एटा सपोज देला a ऑफ a वेक्टर गॉट इट जोटा एटा मु पॉइंट नेगली key point suppose got it clear e upon r vector is that clear তাহলে কোড মু পজিশন ভেক্টর কোর ভিডিবি অরিজিন তাহলে সিম্পল আসলা দেখো o ভেক্টর বি আসলা ap ভেক্টর এটা b ভেক্টর তাহলে সিন্স আমি লিখি পারি বলে কোন ap ভেক্টর ইজ প্যারালাল টু b ভেক্টর yes or not তাহলে সিন্স ap ভেক্টর ইজ প্যারালাল টু b ভেক্টর তাহলে ap ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু lambda টাইমস অফ b ভেক্টর yes or not easily you can write like this তাহলে ap ভেক্টর the lambda times of b ভেক্টর হলা LP vector play कौन हमारा AP vector is nothing simply OP vector minus OA vector. OP vector minus OA vector which is equal to lambda B vector. So very easy to remember. OP vector कौन बोले R vector. OA vector support नहीं गले A vector plus lambda B vector. देखो this is the required equation of the line. The symbol B vector represents the DRS directions of a line. बुझी पारछो ना नहीं AP vector direction जहाँ B vector direction से है ताले B vector टा जो हिसाब रे representation होतो ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ major ତାଲେ ଏଠି ଯଦି angle between two lines ଆମର judgment ଆସିବ ତାଲେ ମୁଁ କହିବି ପିଲା ତମକୁ ଏଟା ହେଲା ତମର equation of line ଏଇ ଭଳି ରହିଲା ତାଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭଳି ଲେଖୁଛେ ତାଲେ suppose A vector ଟା ମୋର ଅଛି x1 y1 z1 got it clear R vector टा हम कौन लिखवा x y z suppose B vector टा আছে তোমার u v w got it clear এই ভଳି হিসাବରେ ଦେଇଛି ତାର DRS টা তাহলে সিম্পলি এটি কোন ହେଇଯିବ ମୋର তাহলে কার্টেসিয়ান দিস ইজ দ্য ভেক্টর ইকুয়েশন তাহলে পিলে এটা কোন আসলে আমার ভেক্টর ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন তাহলে এইটি মোর যদি দেখি কার্টেসিয়ান ইকুয়েশন অফ লাইন তাহলে হোয়াট উড বি মাই কার্টেসিয়ান ইকুয়েশন অফ লাইন the Cartesian equations of my line would be Cartesian equation of line would be कौन होगा पिले তাহলে सिंपली तो मेरे देखो मु गोटी दिन से लिखते होते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर बाय b वेक्टर r वेक्टर माइनस a वेक्टर डिवाइडेड बाय कौन पे लिखिबो b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर তাহলে सिंपली একু रिप्रेजेंट करी x माइनस a वेक्टर x1 बाय u is equal to y minus y1 by v is equal to z minus z1 by w তাহলে প্লেস সিম্পল মনে রাখো লোকাস মাইনাস পাসিং পয়েন্ট डिवाइडेड बाय डायरेक्शन ये हो जी रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर लोकस माइनस पासिंग पॉइंट बाय डायरेक्शंस क्लियर लोकस हला x पासिंग पॉइंट x1 डायरेक्शन u लोकस y तल पासिंग पॉइंट हेगला y1 डायरेक्शन v लोकस हेगला प्ले z पासिंग पॉइंट हेगला z1 डायरेक्शन हेगला w similarly you can write like this तले simple तले any point on l तले जे हम गोटे बाहर करबा any point on l any point on l जदि हम जीवा तले गोटे लाइन ऊपर जदि कोनोसी गोटे पॉइंट को मु देली तले any point on l would be what तले simply दे दिबो कोन a vector plus lambda b vector got it clear तले simply कोन होबो x1 plus u lambda comma y1 plus v lambda comma z1 plus w lambda and you need to proceed got it clear this is any point concepts okay ले गोटे जिंस मन रखिबो l p and this for d lpd love pair dhoka concept simple l for locus p for passing point d for direction simple equation pattern solve ले 8 पिले जे देला equation pattern नि गोटे pattern आसेला second pattern कोन देथियो पिले equation of a line passing through 2 points equation of a line passing through 2 points equation of a line passing through 2 points passing through two given points got it clear equation of a line passing through two given points so equation of a line passing through the two given points asila tale simple data given points au kichi dei nai pile tale eti roila moro data given point this is a vector this is b of b vector তাহলে আমাকে গোটে লোকস পয়েন্ট দরকার সপোজ নেলি p of r vector is that clear suppose এটি o নেলি origin ରୁ ସବୁ ଆମେ position vector মানে କରିବା তাহলে op vector টু ଆସିଲା ob vector ଏଠି ଆସିଲା op vector ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର ଏଠି a p b are collinear yes or not since ଆମେ କଣ କହିପାରିବା since
A, P, B are collinear. A, P, B are collinear. তাহলে আমরা এটি কোন লিখি পারিবা? মতে দুইটা কু কানেক্ট করিবার আছে AB পাসিং হোতনি তাহলে মু লিখি পারিবি কি পিলে কইলো AP vector is parallel to AB vector. Shall we write? Yes, definitely. তাহলে AP vector is equal to lambda times of AB vector according to the concept. When two vectors are collinear, we can write like this. তাহলে AP vector যদি equal to lambda AB vector ହେଲା তাহলে AP vector को पिला हमें कौन लिख परिबा OP vector minus OA vector according to the concept तुम କହିଥିଲି head tail তাহলে tail minus head lambda up addition পিলে OB vector minus OA vector concept solve পিলে দেখো ডাইরেকশন আছিল তাহলে এটি আসলে r vector OB vector কে সেপর নিয়ে যাও A vector plus lambda whole into B vector minus A vector problem solve দেখো পিলে locus equal to passing plus lambda times direction তাহলে direction AB vector represent করছি তাহলে direction of AB vector joining to এটা কখন হলো x1 y1 z1 এটা যদি আমার হইলা x2 y2 z2 তাহলে this is your vector equation তাহলে as this is your vector equation we need to write down the Cartesian equation. So when you will write the Cartesian equation তাহলে what would be the Cartesian equation? The concept মনে রাখলে easily তোমার পেলে মনে রয়ে যাবে Cartesian equation. Cartesian equation তাহলে Cartesian equation কোন হবে দেখো locus minus passing point x1 represent by direction এটি কি x2 minus x1 because ab তাহলে y minus y1 এটা very simple ঘষাঘষি নাই পেলে ঘষাঘষি ডিকশনারি নাই y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1 this is the case clear and you got the answer this is the bingo তাহলে passing through 2 points আরামসে তুমি পাইবে এইভাবে ভাবে পেলে ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন কো তোমাকে জাজমেন্ট করা আছে ক্লিয়ার কার্টেসিয়ান ইকুয়েশন তাহলে এবার আসলে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস তাহলে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস তাহলে আমি যাবা তাহলে হাউ উড ইউ ডিটারমাইন দেখো অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস ভেরি সিম্পল মাই ডিয়ার দেখো অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু লাইনস তাহলে ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଭେକ୍ଟର ଶିଖଉଛି ଦେଖ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ ରୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ରିମେମ୍ବର ସପୋଜ ଲାଇନ L1 ଦେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ରହିଲା L1 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବି L1 ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ଦରକାର ପିଲେ L1 ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଦରକାର R ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଲୋକସ୍ ଲେଖିବି ତାହେଲେ R ଭେକ୍ଟର is equal to A1 vector plus lambda B1 vector is that clear ସେମିତି L2 line 2 R vector is equal to A2 vector plus mu B2 vector তাহলে এইটি গোটে জিনিস মার্ক করব মতে অ্যাঙ্গেল কাটিয়ার আছে লাইন L1 L2 তাহলে L1 L2 ର লাইন ডিଟরমাইন কিଏ କରିବ সপোজ এটা ଗୋଟେ L1 যাଉଛି এটা ଗୋଟେ L2 ଯାଉଛି তাহলে আକୁ ଗୋଟେ লাইন প্যারালাল ଅଛି କିଏ ସେ ହଉଛି B1 ভেক্টর ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ইফ দিস ওয়ান ইজ L1 লাইক প্যারালাল ଅଛି তাহলে ଇଏ ଯଦି ମୋର L2 ତାହେଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପିଲେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଅଛି এই ଜିନିଷ ଦେଖ ପ୍ୟାରାଲାଲ ହେଇଯାଉଛି yes or not ये किए बोले B2 वेक्टर তাহলে सिंपल B1 वेक्टर और B2 वेक्टर ভিতরে যদি আমি অ্যাঙ্গেল কাটি দউছে যাহা তাহলে এই অ্যাঙ্গেল भी সেম হবে না না সিম্পল তাহলে cos থিটা তাহলে থিটা তাহলে এটি সিম্পল B1 ডট B2 को আমি ইউজ করা যাব তাহলে এটি A1 A2 কিছু রোল নাই খালি এতিকি রহিলা বুঝি পারছ না তাহলে এটি কোন হবে সিম্পল B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर তাহলে cos প্রোডাক্ট हम हेल्प करता है তাহলে এটি সিম্পল B1 B2 cos থিটা তাহলে এটি অ্যাঙ্গেল কোন হয়ে গেল পিলা তাহলে cos থিটা is nothing simply B1 vector dot B2 vector upon B1 vector তারপরে সব অ্যাঙ্গেল র আমি কনসেপ্ট পড়ি যাচ্ছি যদি DCS ଦେଇଛି DCS ଅନୁସାରେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ ଯଦି DRS ଦେଇଛି DRS ଅନୁସାରେ ଫର୍ମୁଲା ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆସିଲା ବେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ଲାଇନ କନସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ଲାଇନ କନସେପ୍ଟ କଣ କହୁଛି intersecting line মানে two lines will be intersect কেତେବେଳେ intersect କରିବେ suppose this is L1 this is L2 two lines are intersecting তাহলে they must be coplanar got it clear so this point is P1 এটা তোমার L1 এটা L2 like if two lines are intersecting then shortest distance is 0 মনে রাখতে if two lines are intersecting then the shortest distance between them then the shortest distance between them then the shortest distance between them is 0 always my dear and coplanar and they are coplanar shortest distance 0 হবে তার সহিত সেমানଙ୍କର coplanarity ରହିବ and they are coplanar
and they are coplanar. ସେମାନେ coplanar ବି ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଠି suppose L1 already ମୁଁ define କରିଛି, L2 decide କରିଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ ବାହାର କରିବ? Any point, ତାହେଲେ P same for both। ତାହେଲେ any point on L, let P be any point on L1 and L2 and be same मानि नेलु सेम बोली बुझी पारछ। তাহলে L1 ର পয়েন্ট কোন তাহলে ଥିଲା ଆମର A1 vector plus lambda B1 vector, yes or not, must be equal to A2 vector plus mu B2 vector, got it clear। তারপরে কোন করিব, ইকুয়েট এন্ড সলভ। তাহলে ইকুয়েট এন্ড সলভ করিব, তাহলে A1 vector lambda B2 vector, তাহলে যেତେବେଳେ ଆମେ ইকুয়েট করিব তাহলে এটি কোন আসিব তোমার, এটি সিম্পল লজিক রেডি কোন হইଯିବ ଆମର x1 plus u1 lambda, got it clear, must be equal to এটি কোন হবে x2 plus u2 mu, গোটা ইকুয়েশন আসিব। and দউচি, and মানে together simultaneous occurrence, তারপরে এটি কোন হবে y1 plus v1 lambda must be equal to y2 plus v2 mu, and z1 plus w1 lambda is equal to z2 plus কোন হবে পিলে w2 mu। তাহলে কোন করিও পিলে, solve any two and find lambda। তাহলে এই যে তিনটা বাহারলা, তাহলে তোমার ট্রিক হচ্ছে solve any two and find lambda and mu, and find lambda and mu, got it clear। solve any two and find lambda mu बाहर करिवो। तापर कोन करियो पिले, solve any two and find lambda mu, then verify on third, then put the value of, then put the value of lambda and mu, so put the value of lambda and mu, after putting the lambda and mu on other and verify, on other and verify either it is satisfying or not, and verify if it is satisfying they are intersecting, if it is not satisfying they are not intersecting। So in this way you need to find the intersecting line, you need to prove, otherwise यदि खाली तो मु देछि the intersecting prove करतले shortest distance between two lines भी बाहर करके हमें ताको प्रूव कर देई परिबो। तले एडी पिले देखो मने रखो गोटे इंपोर्टेंट कथा, तले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पचारथिबो, तले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करिवो, तले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले किए जे कोनोसी गोटे पकई परिबो, इधर a1 plus lambda b1 vector, or you can say a2 vector plus mu b2 vector, got it clear। যে কোনসি গোটে lambda পকাই দিও বাহার যাও, তাহলে mu পকাই দিও বাহার যাও, you will get your answer। hope you all have understood intersecting line। তাহলে পিলে এবে আসুচি बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यदि हमें स्टडी करिबा, ताहले एटी होची पिले कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर केमति बाहर करिबा ऑफ ए लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, got it, and image of a point with respect to a line, with respect to a line। ले जेतेबेले पिले एमती क्वेश्चंस देथिबो ताको प्रथमे हमें कन्वर्ट करनबा। ले सपोज एटी गोटे पॉइंट देला p, सपोज पॉइंट देला तमरो पिले कोन अल्फा बीटा गामा देला, गॉट इट क्लियर। तुमरो एटी गोटे लाइन देला पिले, इक्वेशन ऑफ लाइन बेले बेले देई पारे, नले पिले तुमको एटी दे दिथिबो कोन लाइन जॉइनिंग बाय टू पॉइंट्स दे दिथिबो, बुझ परछ ना नहीं, ताले तुमे सेटी इक्वेशन डिटरमाइन करिकी यू हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट्स, गॉट इट क्लियर। ताले एटी ए रहला बी रहला, ताला डिपेंड करे पिले सिचुएशन ऊपर। सपोज एटी लाइन रे इक्वेशन सपोज दे दी, सपोज एटी लाइन रे इक्वेशन दे देला l, ताले l रे लाइन रे इक्वेशंस कोन हला पिले x minus x1 by u equal to y minus y1 by v, z minus z1 by w। जदि भी एटा तुमरो पिले वेक्टर फॉर्म में देछि, तुमे ताको कन्वर्ट करनबो कार्टेशियन रे, देन फॉलो करिवो, इट विल बी बेटर। ले एटी पचला देखो f, ताले दिस वन इज द f, ताले एटा पिले कोन f, इज दैट क्लियर, दिस इज द f, ओके। ताले f रो पॉइंट को जदि हमें देखिबा पिले, তাহলে f পয়েন্টস হচ্ছে আমার পেলে কোন এটা ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার, দিস ইজ নাথিং সিম্পলি অল अबाउट व्हाट ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার, ক্লিয়ার। তাহলে এইটাকে আমি কହୁছি বলে ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার, ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার। তাহলে p রইলা, তাহলে সেইটু তার
डायरेक्शन जोटी p डैश ताले p डैश होज बिले इमेज अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश दिस इज द इमेज गॉट इट क्लियर ताले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाहर ले पिले इमेज बाहर जो कांसेप्ट बुझो लाइन दरकार एडी जगह ताले pf होजी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ताले एडी पिले मन रखो pp डैश देला द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट ताले pp डैश कोन सिंपली 2pf द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pf होजी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गॉट इट क्लियर ताले एडी f बाहर करबा होजी बहुत इंपोर्टेंट ताले हम एडी पिले कोन नबा हमें नबा एडी पूरा एल्गोरिथम बताउची क्वेश्चंस तुम आराम से करि परिबो लेट f be any points got it clear let f be any points let f be any points my dear let f be any point on l any point on l नहीं गले ताले f from और point कौन गला पहले देखो मु कहि दिली कोन सिंपल x1 plus u lambda x1 plus u lambda comma y1 plus v lambda comma z1 plus w lambda you got it clear f मिल गला ताले एबे कोन बाहर कर देबो drs of pf बाहर कर drs of pf कोन बाहर हो पहले तुम्हारा p रो पॉइंट जान लो f रो पॉइंट जाला ताले सिंपल बाहर हो कोन pf x1 plus u lambda minus alpha y1 plus v lambda minus beta z1 plus जेमति कहूची पहले सेही बळी भाबर प्रोसीजर रे जीवो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हे जीवो व्हाट इट क्लियर वेरी इंपोर्टेंट ताले drs ऑफ p बार कर दबो drs ऑफ l काट दबो drs ऑफ l काट दबो ताले drs ऑफ l जेतले काटिबो ताले सिंपल drs ऑफ l कोन लाइन ने जोटा तळे लिखा है डायरेक्शन माने डायरेक्शन दरकार हमको ताले u v w ताले सिंस हम एटी कोन जानछे सिंस pf is perpendicular to l ताले so dot product of them will be equal to 0 ताले r dot product ताले simply x1 plus u lambda minus alpha into u plus सेही बळी पिले बाहर करिके जीवो y1 plus v lambda y1 plus v lambda minus beta into v understood plus z1 plus w lambda minus gamma into w must be equal to 0 and find lambda তাহলে এটু যাই কি পেলে lambda মান suppose lambda वाला a let it right তাহলে lambda finding করি দেলা কে problem অধা solve হয়ে গেল পিলে বুঝি পারছো না once you find lambda put it on f তাহলে এখানে f পকে দিলে তোমার ফুটটা পারপেন্ডিকুলার পয়েন্ট পাইছো বুঝি পারছো না you will be getting f there তাহলে এটা সিম্পল 1 দিয়ে দিলি suppose তাহলে put lambda in 1 to get foot of perpendicular to get और मिलेगा foot of perpendicular देखो कितने easily मिलेगा हमको ताले foot of perpendicular मिलेगा परे you need to find the perpendicular distance ताले perpendicular distance कौन p है ताले simply now find perpendicular distance because f तुम पाकरे थीबो और तुम्हारा p already अछि ताले p है तो फॉर्मूला को देबो distance formula p using distance formula the distance formula पकेगी easily you will be getting the answer got it clear which is very important তারপরে ইমেজ তাহলে এইট পিলে মনে রাখো টু ফাইন্ড দ্য ইমেজ আর এটা pp ড্যাশ টু pf ये बाहर कला पर pp डैश बाहर जीवो ताले एटी इमेज बाहर करे भी दरकार नै जदी खाली पचारछि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इमेज जदी इमेज पचारछि देन यू गो फॉर द इमेज ताले इमेज बाहर करे पे f इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश ताले हम कोन हबा एज f इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश कोन हबा पिले एज f is the midpoint f is the midpoint of pp dash as f is the midpoint of pp dash তাহলে আমরা কোন হিসেবে পেলে once you see the midpoint of pp dash will come up তাহলে সিম্পল এটি কোন হবে alpha plus alpha dash by 2 will be equal to f point को इक्वल करी पेले काहेंगे देखो मिड पॉइंट अल्फा प्लस अल्फा डैश बाय देले कोन हो f रो कोन पॉइंट आस्ते x1 plus u lambda which is equal to x1 plus u lambda got it clear তাহলে सिंपली beta plus beta lambda beta dash by 2 is equal to it कोन हो y1 plus v lambda सिंपली पेले gamma plus gamma dash by 2 is equal to my dear z1 plus w lambda proceed and find proceed सब पिले known थिबो खाली alpha dash beta dash gamma dash unknown थिबो proceed and find alpha dash
beta dash and gamma dash তাহলে তোমার ইমেজ মিলে যাবে very easy got it clear let's do one example আকো আউরি proper understanding আনিবা ଗୋଟେ example କରିକି ପିଲେ ଆହୁରି better understanding ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥୋଇବି ତାହେଲେ suppose ତମକୁ ଦେଇଛି p suppose point ଦେଲା p of 1 2 3 ଦେଇ ଦେଇଛି got it clear ଏଟା point ଦେଲା given point suppose equation of line ଦେଇଦେଲା suppose equation of line देनी suppose it a दे देला equation of line joining by the point -1 2 0 and b 0 3 1 if find out got it clear তাহলে मैडम equation of line में क्या তাহলে हमें first कौन लिखिबा given point this one তাহলে এইটা হলো আমার কোন f point this is my f point perpendicular got it clear put a perpendicular তাহলে p dash से दिने भी मोडी let it be p dash is my alpha beta gamma suppose नहीं जो let p dash be the image with the alpha beta ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି line joining by the 2 point ତାହେଲେ l line joining କଣ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି passing point ତାହେଲେ locus minus passing point ତାହେଲେ x minus of -1 କଣ ହେଇଯିବ x plus 1 divided by direction ତାହେଲେ 0 minus of -1 କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ 1 which is equal to ତାହେଲେ simple କଣ ହବା y passing point ନେଲି 2 ତାହେଲେ y minus 2 ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବନି ଯୋଉଟାର passing point ହବ ଗୋଟେ ନା y minus 2 by 3 minus 2 ପିଲେ କେତେ 1 ତାହେଲେ simple z minus 0 ମାନେ z divided by 1 minus 0 my dear what 1 got it let it be equal to ନେଇଯିବ lambda let ତାହେଲେ let f be any point on l let f be any point on l any point on L that is তাহলে f ମୋର କଣ ଆସିବ ପିଲେ ତାହଲେ f କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି what would be my f ତାହଲେ ଏଠି lambda -1 ଗୋଟେ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ପିଲେ lambda -1 ତାହଲେ 1 into lambda -1 ତାପରେ ପିଲେ ଆସିବ lambda +2 ତାପରେ ପିଲେ ଆସିବ lambda କେବଳ what it clear ଆସିଗଲା ଆମର ତାହଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ ବାହାର କରିବି DRS of PF ତାହଲେ DRS of PF କାଢିବି ତାହଲେ DRS of PF କାଢିବି ତାହଲେ DRS of PF is ତାହଲେ simple lambda -1 -1 କାହିଁକି ଏଠି 1 ଅଛି ତାପରେ ପିଲେ କଣ ହବ lambda +2 -2 ତାପରେ ବାହାର କରିବି lambda -3 got it clear ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର DRS of PF କଣ ଆସିଗଲା lambda -2 ଏଠି ଆସିଗଲା lambda ଏଠି ଆସିଗଲା lambda minus তারপরে কଣ লিখিবা পিলে since PF is perpendicular to L তাহলে কଣ লিখিবি since PF তাহলে DRS of L বাହାର କରିବି তাহলে DRS of L କଣ ଅଛି ମୋର ପିଲେ DRS of L କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହଲେ DRS of L DRS of L is ମୁଁ ତଳେ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ମୋର ତଳେ ଅଛି that is my DRS direction ଦରକାର ମତେ direction দিয়ে represent କରୁଛି 1 1 1 is that clear once you wrote like this ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ since PF is perpendicular to L so ଆମେ କଣ ନେଇପାରିବା lambda -2 into 1 plus lambda into 1 plus lambda -3 into 1 must be equal to 0. So you got lambda -2 plus lambda -3 is equal to 0. So lambda मिलेगा 3 lambda -5 is equal to 0. তাহলে আমাকে মিলিগলা lambda is equal to 5 upon 3 তাহলে আমাকে মিলিগলা পিলে কেতে lambda র ভ্যালু মিলিগলা 5 upon 3 তাহলে তাহলে once you got lambda equal to 5/3 তাহলে আমাকে দেখো foot of perpendicular মিলিগলা তাহলে hence the foot of perpendicular would be তাহলে আমরা লিখব hence the foot of perpendicular ପିଲେ questions ପଢିବାର ବହୁତ chances hence the foot of perpendicular will be ଖାଲି ପିଲେ value change ହେଇଥିବ same procedure ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଥିଲା ପିଲେ lambda -2 ତାହେଲେ lambda ଏର 5/3 ଅଛି ପିଲେ lambda ଜାଗାରେ ମୋର କେତେ ଅଛି 5/3 ଅଛି got it clear ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା lambda ଜାଗାରେ ମୋର 5/3 ଅଛି ତାହେଲେ 5/3 minus 2 କରିବି ପିଲେ ତାହେଲେ ମତେ value ମିଳିଯିବ got it clear তাহলে এটি যদি ମୁଁ ଦେଖେ তাহলে this is my case তাহলে 5/3 minus 2 got it clear comma ତାପରେ ଆସିଲା only lambda ଥିଲା ତାହେଲେ lambda ମାନେ କଣ ହବ କେବଳ 5/3 is that clear ସରି ସରି ଆମକୁ f ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ pf ରେ ବାହାର କରିଦଉଛି just a minute मैं f पॉइंट को देखो पहले f पॉइंट कौन ଦେଇଛି ତୁମର f points
जहाँ देइछि साइड देर हमें पकेइबा बिल्कुल हमें एपट सेपट करवा नहीं पिले क्वेश्चन सॉल्व कला बेले अटेंटिव रहइबो इट्स अ वन शॉट हमें बहुत कष्ट रे पिले तुमानक पई लेक्चर बनाउछु बहुत परिश्रम लागुची परिश्रम को पिले रिजल्ट दियो तुमाने पाठ पढ़ो भलो रिजल्ट करो सेटे कि हमर पिले काम ना ଆଉ କିଛି नाही देखो रे लैम्बडा -1 लैम्बडा +2 लैम्बडा એટલે लैम्बडा -1 लैम्बडा केते पिले 5/3 -1 गोटे रहला तापर पिले आसिला लैम्बडा +2 और लैम्बडा એટલે 5/3 +2 5/3 +2 5/3 +2 तापर पिले आसिला 5/3 गॉट इट क्लियर ये हेगला फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाको दे बाहर करिया 5 - 3 2/3 5 + 3 केते पिले हला 8/3 5/3 वी गॉट इट तले फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गला तले वंस यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर तले परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ऊपर को जाई करछि पिले यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम देखबा तले हमर कोन पॉइंट आसिला 5/3 2/3 8/3 5/3 2/3 তাহলে মোর এটি f কোন আসিলা পিলে 2/3 আসিলা 8/3 ଆସିଲା ଆମର 5/3 ଆସିଲା ତାহଲେ ସିମ୍ପଲ ଭେରି ସିମ୍ପଲ pf ବାହାର କରି ନେଇ ପାରିବି ତାହଲେ pf କଣ ହବ ପିଲେ ଦିଟାକର डिस्टेंस ତାହଲେ 2 1 - 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 8/3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5/3 होल स्क्वायर ର ପିଲେ କଣ ହବ रूट हବ इज दैट क्लियर गॉट इट and you find out simply you will be getting a result 3 - 2 केते ହେଲା पिले 1/3 whole square plus 6 - 8 6 - 8 माने के लिए -2/3 रा whole square plus 9 - 5 4/3 रा whole square and you will be getting the result of this the simple 1 plus 4 plus 16 তাহলে 21 তাহলে 21 by 3 square 9 9 ର root over তাহলে simply পিଲା ଆମେ ପାଇଗଲୁ √21 by 3 unit this is our perpendicular distance but ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର काम खत्म ହେଇନି ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମକୁ pp dash ପଚାରିଲା ତାହେଲେ what is pp dash ପଚାରି ପାରେ ତାହେଲେ pp dash is nothing pp dash ମାନେ distance between the point given point and the image of that point তাহলে 2 into pf তাহলে simply you got 2 into root over of 20 √21 by 3 units ଏତିକି ଆସିଲା ଏବେ ପିଲା ଆସିଲା ଇମେଜ ତାହେଲେ ଇମେଜ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନେବା let p dash of alpha beta gamma be the image of p ତ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା let ଆମେ ନେବା ପିଲେ p dash of alpha beta gamma be the image of p of 1 2 3 তাহলে পিলে এটা ଆମେ ଲେଖିବା alpha plus 1/2 is equal to କେତେ ହବ ପିଲେ first point 2/3 got it clear তাহলে simply তাহলে alpha plus 1 ଆମେ ପାଇଲେ 4/3 তাহলে ଆମେ ପାଇଗଲେ ପିଲେ alpha is equal to 4/3 minus 1 that is equal to କେତେ 1/3 we got it my dear clear same thing beta plus 2 beta plus 2/2 is equal to 8/3 তাহলে beta plus 2/2 যেତେବେଳେ 8/3 ଆସିଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି simply ତମେ କଣ ପାଇଯିବ you can see ତାହେଲେ beta is equal to 16/3 minus 2 16/3 minus ମାନେ କେତେ ହେଲା ପିଲେ 10/3 got it clear 10/3 okay ସେମିତି gamma plus 3/2 gamma plus 3/2 is equal to 5/3 let's simply the gamma मिलिଯିବ हमको केते 10/3 minus 3 चले 10/3 minus 3 ले 10 minus 9 1/3 is that clear and easily you got the answer चला हमरो image आसीगला 1/3 10/3 and 1/3 hence the image will be the image is कौन है बिले 1/3 10/3 and 1/3 you got the answer my dear એટલે ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ପଢିବ ବଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଭଲ ସେ ମାର୍କ କର ପୁରା ଆଲଗୋରିଦମ ସହ ବତେଇ ଦେଇଛି
And the last but not the least concept of 3D, that is called shortest distance between two lines. Got it clear? তাহলে আমি ফেলে পড়িবা shortest distance between two lines. Clear? তাহলে shortest distance between two lines কোন কହୁଛି? What does it mean? Shortest distance between two lines. তাহলে shortest distance between two lines. Shortest distance between lines. তাহলে shortest distance is between two lines যদি আমি দেখিবা। তাহলে what does it means my dear? তাহলে সিম্পল প্রথমে ହେଲା L1 L2 ভিতরে ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ। like skew lines, intersecting lines ହେଲେ shortest distance is 0. Skew lines କାହା କହିବା ପିଲେ? Skew lines, ତାହଲେ skew lines are those are neither intersecting nor parallel, neither intersecting nor parallel, they are not coplanar, neither intersecting nor parallel, से ना intersecting है ना parallel है। मन रखते पिले skew lines पड़े माने non coplanar है, माने coplanar नुआ गोटे plane ने रही परिवे नहीं, other plane बुझिबे non coplanar। are you getting me? This is the case। ताले जब दीटा लाइन भीतर हम बाहर करिवे ताले L1 जदि मोर रहिला सिमिलर भाबरे r vector is equal to a1 vector plus lambda b, very easy पिले, खाली फार्मूला मन रखिबार अछि आ किछि बड़ कथा नहीं। L2 कोन होबा? r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector, very easily मन रखा था, तो easily सिखिए दोची। it is shortest distance between them, ताले shortest distance तले काढिबो, shortest distance simply देखो पहिले a2 आरंभ करिबो a2 रु, तले लिखिबो a2 vector minus a1 vector लिखि देला डॉट प्रोडक्ट ए दीटा कर कोन एमती जीव पहिले देखो एटी माने कर a1 एटी हला b1 एटी हला a2 एटी b2 एमती बुलिबो a2 minus a1 एटी पळाइला पुनी एटी b1 क्रॉस b2 मझिरे पहिले डॉट प्रोडक्ट व्हाट इट क्लियर, तले a2 minus a1 एटी लिखि दबो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय mod of b1 vector cross b2 vector, this is the case for a whole mod। you got your answer, this is shortest distance। যেতବେଳେ ତମର vector form cartesian form ରେ ଦେଇଛି, very easy, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। simple ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖ, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, simple logic। suppose b1 को ମୁଁ ଲେଖିଲି e1 b1 w1 u2 v2 w2 ର determinant, got it clear? ମନେ ରହିଲା? whole divided by, whole divided by, बुझी पारछो पिले देखो, very easy, whole divided by square root of, very easy my dear, एटी कोन हबो u1 v2 minus u2 v1 रो whole square plus एटी 1 2 सरलो e1 v2 minus u2 v1, एबे जो v1 w2 लेखा देखो v1 w2 minus v2 w1 रो whole square plus तापर कोन करिवो w1 u2 minus w1 देखो uvw 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 सेमती एटी w1 रहलो, एटी पिले कोन होइजबो w2 u1 रो होल स्क्वायर, गॉट इट क्लियर? यू गॉट द रिजल्ट, अंडरस्टूड? दिस इज द केस एंड तुम पिले आराम से रिजल्ट पाइबे, दिस इज द केस। तले एई बळी भाबरे तुमको जिबार अछि, ओके? তাহলে e1 b2 minus u2 b1 whole square plus v1 w2 মানে তাহলে এইভাবে ভাবে তুমি কি তাহলে ইজিলি তুমি কিন্তু মনে রাখো সবলে ক্রস প্রোডাক্ট কাট দাও, তার মড কাটিবো, তারপরে তার ডট প্রোডাক্ট নেকি বাহার করিবো, তাহলে ইজিলি তুমি বাহারিଯିବ। গট ইট ক্লিয়ার? তাহলে এতিকি ফর্মুলা মনে রাখিরে ଯିबिले গোটে লং কোশ্চেন থুয়া 3 মার্কিয়া পড়ি পারে নহলে 5 মার্কিয়া পড়িব গ্যারান্টেড। লেখি যাও, বুঝি পারছো না? নেই সপোজ শর্টেস্ট ডিসটেন্স বিটুইন টু লাইন্স পচার দেবো পিলে শর্টেস্ট ডিসটেন্স, তাহলে ডাইরেক্টলি তুমি ସେ ଭଳିଆ ବାହାର କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ତମେ ଛାଡନି, ବହୁତ ଭଲସେ କରିକି ଯାଅ ପିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲସେ କରିବ ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ବେଟର ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ଶର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସପୋଜ ସବୁ ଦେଇଦେଲା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଶର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ, ସପୋଜ ଦେଲା ତୁମର find the shortest distance between, suppose dala x minus 1 by 2, x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 is equal to
z minus 3 by 4, z minus 3 by 4, and simple logic ଦେଇଛି ପିଲେ x minus 2 by 3 ତାହେଲେ explain କରିନେଉଛି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ y minus 4 by 4, z minus 5 by 5। তাহলে ইজিলি তুমি শর্ট ডিসটেন্স এটি বাহার କରିପାରିବ। দেখো এটি এটা x1, তাহলে এটা তুমি কম্পারিজন করে লিখিব x minus x1 by u1, y minus y1 by v1, z minus z1 by w1। এটা যেমন কোন হবে x minus x2 by u2, y minus y2 by v2, got it? Simply z minus z2 by w। Is that clear? এইভাবে ভাବରେ ତୁମକୁ କାଢିବାର ଅଛି। Understood? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ x1 y1 z1 ଆସିଗଲା, ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଗଲା, ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇଦବ and you will get your answer very easy my dear। ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଇଜିଲି ତୁମେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। କୋଉ ବି ଫର୍ମରେ ଦଉ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ବାହାର କଲେ ତୁମେ ଇଜିଲି ତୁମେ କରିନିଅ। Suppose shortest distance between two parallel lines बताला। parallel lines ଭିତରେ କଣ? parallel lines ରେ ମନେ ରଖିବା କଣ ହୁଏ? ଏଠି first suppose ଦେଇଥିବ L1 vector, L1 ମାନେ L1 ଲାଇନ ଟା ତମକୁ କଣ ଦେଇଥିବ? R vector is equal to A1 vector plus lambda B vector। ଏମିତି L2 ଲାଇନ ଟା କଣ ଦେଇଥିବ? R vector is equal to A2 vector plus mu ସେଇ same B vector। ତାହେଲେ shortest distance B is equal to nothing, ଏଠି ମନେ ରଖ A2 minus A1 ସେଇ same procedure, A2 minus A1 vector, but ଏଠି cross product କରିବ B vector divided by mod of B vector। simple logic। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଦିଟା ଲାଇନ parallel ବୋଲି? ଏଠି ଦେଖିବ ଏଠି ଯାହା DRS ସେଠି ସେଇଆ, ନହେଲେ proportional ଥିବେ, parallel ଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? they must be proportional। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି। 3D ର ଏତିକି କନସେପ୍ଟ କୁ ଭଲସେ ପଢିକି ଯିବ, ଭଲସେ କର, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ अबाउट यूनिट 4। ତାହେଲେ यूनिट 5 ପିଲେ କଣ କହୁଛି? यूनिट 5 ଇଜ ଅଲ୍ अबाउट एलपीपी। ଏଟା ଅଲରେଡି ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାର ଲେକ୍ଚର ତୁମକୁ ଦେଇକି ରଖିଛୁ। ତାହେଲେ यूनिट 5 एलपीपी ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ବଟ୍ ତାର ବହୁତ ରୋଲ ଅଛି। ଏଲପିପି ଏଲପିପି ରୁ କଣ କରୁଛି ପିଲେ? ଦିଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡିବ କହୁଛି, 2 ଏମସିକ୍ୟୁସ୍, ତା ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ 4ଟା ପଡିବ କହୁଛି 8। ବୁଝିପାରୁଛ? 3 ମାର୍କିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ପଡିବ କହୁଛି 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା 10। ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରୁ 20, ଯଦି ଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛୁ ଗୋଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ତଥାପି 8 5 13 2 15। ହେଲେ ଆରାମ ସେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଲପିପି ର ଲେକ୍ଚର ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମାନେ ସେ ଲେକ୍ଚର ଥ୍ରୁ ରୁ ଏଲପିପି କୁ ଭଲସେ କର ଆଣ୍ଡ ଇଜିଲି ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଲେକ୍ଚର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲେସନ ଅଫ ଏଲପିପି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲପିପି ଲେକ୍ଚର। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗो ଥ୍ରୁ दैट। ଦିଟା ଲେକ୍ଚର ଅଛି ଏଲପିପି, ଲିଙ୍କ ଆମେ ଦେଇଦବା, ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁ ରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲେ यूनिट 6। यूनिट 6 is all about my dear probability। ତାହେଲେ probability chapter, probability ରେ ତମର ପିଲେ ଦିଟା एमसीक्यू पड़िबो, ଆଉ ପିଲେ 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା ପଡିବ 10 ମାର୍କ୍ସ। व्हाट इट क्लियर? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର 12 ମାର୍କ ଆମେ ପାଇ ପରିବା ଯଦି ଏଟାକୁ ଦିଟା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन कन्सिडर କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିया ସେମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन କରିବା 5 7 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲେକ୍ଚର ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ଲେକ୍ଚର କୁ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପାଇପାରିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ डॉक्टर बीरेंद्रस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल रे तुम्हें समस्त लेक्चर को डेफिनेटली पाइबो। आमे प्रतिश्रुति अनुसार पूरा वन शॉट आज प्रिपेयर करिछि, केते मार्क पड़िबो, केते इंपोर्टेंट को चैप्टर रु केते देकी 2 मार्क पे की इंपोर्टेंट, 1 मार्क पे केमति करिवो, 3 मार्क पे को यूनिट इंपोर्टेंट, 5 मार्क पे को यूनिट इंपोर्टेंट। जदि पिले एनी 6 आउट ऑफ 12 हे जाय ताले 5 मार्क पे पिले तक दीटा एलपीपी क्वेश्चन, दीटा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वेक्टर थ्री जोड़े कर देले 6टा क्वेश्चन हे गला पिले। एडी सरी गला काम। ताले इंटीग्रेशन हमें भूली जिबा, किंतु फिर भी आमे बेले सब बेले ऑप्शंस नहीं की जिबा, सब जिंस पढ़ी की जिबा, पाठ पढ़ीबा, आउ रिजल्ट करिया को आशा करिबा। क्लियर? आ सब लेक्चर पिले मु YouTube रे अपलोड करि नै छी, समस्त लेक्चर को रिवीजन करो, बार बार देखो। निश्चित भाबे राधा कृष्ण तुमरो हेल्प करिवे, जगन्नाथ तुमरो मंगल करिवे, और तुमे डेफिनेटली रिजल्ट भलो करिया। प्रोबेबिलिटी पई तुमरो जदि रिक्वेस्ट आसे देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द प्रोबेबिलिटी लेक्चर वेरी सून। किंतु जदि रिक्वेस्ट आसे कमेंट सेक्शन में जे प्रोबेबिलिटी सर अपलोड करंतु, वी नीड इट, ताले डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। ओके, टिल देन बाय बाय, जय जगन्नाथ। तुम मानकर पिले बहुत मंगल हो, तुम माने भलो रिजल्ट करो, सेया ही मोर ठाकुरଙ୍କ ପାଖରେ
ଆଶା।